अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज ना अगर मैं ये बोलूँगी तो आप कहेंगे ओहो आज का शो तो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि एक इमेज ऐसा बना हुआ है। आज मैं क्या बात करने वाली हूँ शो पे, इस लफ्ज़ की। क्या है ये लफ्ज़? इस लफ्ज़ को कहते हैं सास। अगर आप ड्रामों में देखें, सास नाम सुन के ही आपके जहन में यही बात आती है कि कोई जालिम बात होगी, कोई जालिम चीज़ होगी। एक इमेज क्रिएट कर दिया गया है। हमारे बहुत सारे ऐसे नाम हैं इस माशरे में जिसमें एक इमेज क्रिएट कर दिया गया है। अब सास का एक्चुअली जो मतलब है, अगर आप पॉजिटिव सोचें कि सास का मतलब है, जो सास पूरा लफ्ज़ है, सीन से साया, अलिफ से अपनाइयत और सीन से समझदारी। अब अगर आप पॉजिटिव सोचें और अब शादी होके जा रही हैं तो आपको अगर ये बातें बताई जाएं तो आप एक अच्छी मुस्बत सोच के साथ उस घर में रुखसत होके जाएंगी। मगर क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, हमारा माशरा क्या पोर्ट्रे करता है? सीन से सख्ती, अलिफ से अना और सीन से साजिश। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये आपके रिश्तेदारों की छोटी छोटी टिप्स जो आपको दी जाती हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और आपको मेंटली एक तैयार कर दिया जाता है एक मार्का सर करने के लिए। तो जाहिर है कि फिर ये लफ्ज़ सास वो नहीं लगता जो मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि वो लगता है जो मैंने सेकेंडली सख्ती वाली चीज़ आपको बताई। ये है बहू और सास के रिश्ते की थोड़ी बहुत एक इश्तिहारी कहानी। लेकिन अगर हम बात करें सास और दामाद के रिश्ते की, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन बिल्कुल बदल जाती है। और फिर क्या हो जाती है? सीन से 100 बार सोचती हैं, अलिफ से अल्फाज चुनती हैं, क्योंकि सीन से सामने होता है दामाद। दामाद के लिए वही सास एग्जैक्टली जिसके लिए कहा जाता है अम्मी के मुंह से निकल गया होगा, अम्मी का मतलब ये नहीं था, अम्मी कहना कुछ और चाह रही थी, मुंह से निकल कुछ गया। मगर दामाद के लिए वही अम्मी इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाती हैं, चुन के अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, डर डर के बोलती हैं। सो एक पर्सनालिटी मगर अलग अलग रवैये, अलग अलग रिश्तों के साथ आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या है ये रिलेशन, इस रिलेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। क्या ये वॉर का सिनारियो होता है? क्या ये सास और बहू वाला ये वॉर वाला कंडीशन होती है, या एक सीज़ फायर वाली कंडीशन चलती है, या फिर एक ज़िंदगी का तरीक़ेकार है जीने का? उस कोई फार्मूला है इसका कि कैसे खुशहाल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है एक छत के नीचे अगर सास और बहू रहें? तो आइए ना इस पे बात करते हैं, शायद कुछ सीख पाए हम लोग एक दूसरे से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा कि सास एक ख़तरनाक रिश्ता कहा जाता है, मगर इसकी डेफिनेशन अलग अलग रिश्तों को लेके चेंज होती है। और आज हम बेसिकली ज़्यादातर बात करेंगे, अक्सर हम सास और बहू के रिलेशनशिप पे बात करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा बात होगी दामाद और सास के रिलेशनशिप पे। ये एक बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है, बल्कि इसको और बहुत कुछ कहा जा सकता है। पहले मैं अपने मेहमानों से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। आज जो डिस्कशन बेस्ड शो होगा उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक सास का होना भी, जो एक्चुअल ज़िंदगी में एक सास का रोल रियल लाइफ में भी अदा कर रही हैं। सो सबिया हाशमी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है।
اچھا یہاں آپ بھی بیٹی کی اماں ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ بیٹی کی اماں ہوں. ہاں مطلب ماشاء ساس اللہ. ہے نا؟ ہاں ہاں 3 بچے ہیں میری بیٹی کے. 3 بچے ہیں بیٹی کے. تو پھر دوسری طرف ہے ہمارے پاس ظاہر ہے ایک ایکسپرٹ، کلینکل ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو ان کی طرف سے مشورے آئیں یا ان کی طرف سے جس بھی ٹاپک پر روشنی ڈالی جائے وہ اوتھینٹک ہو، ان کی ایجوکیشن، پڑھائی، ایکسپیرینس ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو، اور ظاہر ہے ہم کچھ سیکھ بھی سکیں. تو ڈاکٹر نوشین شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، جو پی ایچ ڈی کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں، ڈائریکٹر نیورو سائیکالوجی سینٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی. تو آپ بھی ایک بیسیکلی آپ بھی وہ والی ساس ہیں، داماد والی ساس، یعنی آپ کی بیٹی ہے. جب ایک سائیکالوجسٹ بات کرتا ہے تو وہ گلوبلی بات کرتا یس ہے. جی ایگزیکٹلی. وہ اپنا ذاتی تجربہ نہیں بتانا چاہتا، بلکہ یہ بالکل بتانا چاہتا ہے کہ میسز کس طرح کر رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے تو خیال ہم ہم یہاں وہی پہ بات کریں گے. ہم بالکل وہ رکھیں گے، پروفیشنل رکھیں گے بالکل بالکل اس طرف، اور ظاہر ہے آپ جو ہے وہ اپنی ریئل اور ریل دونوں کے ایکسپیرینسز کے مد نظر پر گفتگو کر پائیں گی. ایک اور ساس داماد کی ساس جو ہے وہ ان کو تیاری میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا تو وہ پچھلے دنوں بڑی وائرل رہی ہمارے شو پر. ہاں میں نے سنا. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا گل کھلاتی ہے وہ ایکسپیکٹیشن. سو بیسکلی اگر ہم ساس اور داماد کے رشتے کے اوپر ڈسکشن کریں یا بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس رشتے کے اوپر؟ دیکھیے، ایک تو ہمارا یہ جو خطہ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سب علاقے ایک ہی طرح کے رسم و رواج کو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. ٹرکش بھی تھوڑا ملتے جلتے ہیں ہم سے، ایسا لگتا ہے مجھے. اب اس خطے کے لوگ ذرا الگ ہیں. ہاں ماشاء اللہ ہماری سویلائزیشن بھی بہت پرانی ہے اور بہت عرصے سے یہ خطہ جو ہے یہ سویلائزڈ کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو رسم و رواج ہیں وہ بہت پرانے، صدیوں پرانے چلے آ رہے ہیں. اور اگر ہم ان رسم و رواج کو فالو کریں، کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہمیشہ کلچرل سینسٹیوٹی کے ساتھ بات کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایک سائیکالوجسٹ جو ویسٹ میں رہ رہا ہے اور جو ایسٹ میں رہ رہا ہے ان میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے کلچرل سینسٹیوٹی کے ساتھ بات کریں گے. ریلیجس سینسٹیوٹی، کلچرل سینسٹیوٹی. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ جب چلانا ہوتا ہے تو اس میں ادب آداب کیسے ہوتے ہیں. ایک شارٹ ٹرم ریلیشن ہوتا ہے، آپ کہیں ٹرین پہ جا رہے ہیں، آپ کے برابر کوئی بیٹھا ہے، اس سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسٹیشن پہ اتر جائے گا اور آپ نے تھوڑی سی بات کرنی. یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، زندگی بھر کا معاملہ ہے اور ایک اجنبی کو آپ اپنے خاندان کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اب آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے شوق کیا ہیں اور اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. پہلے آپ نے آبزرو کرنا ہے. دیکھیے، داماد بننے سے پہلے بچیوں کی منگنی ہوتی ہے. منگنی سال بھر بھی رہتی ہے، 1.5-2 سال بھی رہتی ہے، تو اس میں بھی تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے. تو اس والی نالج کا فائدہ اٹھانا چاہیے جب وہ داماد بن جائے. ٹھیک ہے. یعنی اس دوران تو آپ نے سمجھ لیا، اب وہ داماد بن گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بیٹی اس کے گھر چلی گئی، اب وہ ملنے آیا ہے آپ سے پہلی مرتبہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، بینچ مارک آپ اسی وقت بنا دیں گے جب وہ پہلی مرتبہ آیا. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ وہ آیا، آپ نے بے انتہا کھانے کی چیزوں سے ٹیبل سجا دیا اور سب بیٹھ گئے اور بہت زیادہ آپ نے اہتمام کر دیا، وہ بینچ مارک بن گیا. اب وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہی سلسلہ رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں گھر میں پرابلم ہو گئی. اب آپ ہر دفعہ وہ نہیں کر سکتے. تو لانگ ٹرم ریلیشن شپس میں آپ اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور اپنی جو گفتگو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان کو کیا چیز ناپسند ہے اور کیا پسند ہے. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ چند ٹاپکس ایسے ہیں کہ پولیٹکس پہ بالکل گفتگو نہ کریں. ٹھیک ہے. اب داماد کی جو بھی پولیٹیکل سوچ ہے آپ اس کو اسی وقت ان کے ساتھ کوئی جیسے ٹی وی پہ ہم پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں اور ایک بندہ اختلاف کرتا ہے تو ایسی کوئی مخالفت والی بات نہ کریں. مخالفت والی بات میں پولیٹکس آ جاتی ہے، ریلیجن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں موضوعات پر کوئی بات نہ کریں. اس کے علاوہ اتنے موضوعات ہیں، موسم کا حال ہے، کرکٹ ہے، سپورٹس ہے، آپ کی ہابیز ہیں، انٹرسٹس ہیں، ان پہ بات چیت کی جائے.
تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے اپنے ٹاپکس متعین کریں. صحیح جی, تو بس میں یہی شروع میں کہنا چاہوں گی شروعات کہ اسی طرح جی کہ جب شروع کریں تو اعتدال سے کریں, اور گفتگو میں کچھ موضوعات کو بالکل زیر بحث نہ لائیں, تاکہ وہ پہلی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ پھر کبھی کبھار وہ ساری چیزیں پھر کبھی بیٹی کو سہنی پڑتی ہیں اگر وہ برا لگ جاتا ہے داماد کو. بالکل, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی نہیں بتا پائے گا, وہ بتائے گا جا کے اپنی بیوی کو کہ دیکھو تمہاری امی نے یوں کہا, وہ بھی تو سوچ سمجھ کے آیا نا, فوراً ہی تو نہیں بولے گا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ سامنے نہ بتائے. تو کہتے ہیں کہ عقل مند انسان جو ہے اس کی گفتگو کم ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. ہمارے ساتھ جو بینا چودھری ہیں وہ بھی تیار ہیں, ریڈی ہیں. مائک لگ گیا ہے, آ جائیں بینا جی. ہاں اوکے. ہاں ابھی کیونکہ ریسنٹلی ان کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل بالکل ٹھیک. تو یہ نئی ساس ہے. اچھا, یہ پرانی ساس ہے, یہ نئی ساس ہے, نباد والی ساس. یہ اس طرف والی بات ہو رہی ہے. اچھا, ہم آج کے ٹاپک ہمارا یہی ہے. ابھی آپ انٹر ہوئی ہیں تو بتا دوں کہ ساس, لیکن داماد کی ساس, کیونکہ بہو کی ساس اور داماد کی ساس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے, تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں. تو ہم اس وقت آپ دونوں کے ایکسپیرینسز کو لے کر بات کرتے ہیں. آپ سے شروع کرتے ہیں صبیہ جی. ابھی یہ بیٹھی ہیں, ذرا سیٹل ہو جائیں. دیکھو, داماد کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے کیونکہ بیٹی دل سے بہت قریب ہوتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کو ساری زندگی خوش دیکھیں. تو بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے, لیکن ساری زندگی کا ساتھ ہے. اتنا سوچ سمجھ کے, اتنا ریزرو رہ کر بھی چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ پیریڈ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ منگنی سال بھر ہے, 1.5 سال 2 سال, وہ بہت سمجھو کہ نعمت ہے وہ بیٹی کے لیے بھی, یعنی اس کی ہونے والی بیوی کے لیے بھی, اور ساسوں کے لیے, مطلب سسرال کے لیے بھی. اس میں ایک دوسرے کو سمجھنا مطلب بہت آسانی ہوتی ہے اس میں. لیکن ساری زندگی دکھاوا نہیں ہو سکتا. اچھا, میں ہمیشہ اس بات کے فیور میں ہوتی ہوں کہ تھوڑا سا دکھاوا شروع میں بہت ضروری ہے رشتوں کو قریب آنے کے لیے. اس لیے کہ ایک دم آپ منہ پھٹ نہیں ہو جاتے کہ یہ ہے, ہم تو یہ ہیں, بس تم کو ایسے ہی چلنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کہ شروع میں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے. وہ جو پیریڈ ہے وہ تو میاں بیوی کے سمجھنے کا ہے, لیکن ہمارا جو ہے بطور ساس, وہ تھوڑا سا بیٹھ کے سمجھنا, اور وہی آپ کی بات کے میزیں لگا دیں اور اس کو ساری زندگی مینٹین کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ اعتدال میں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال بیٹی کیونکہ بہت قریب ہوتی ہے, اس لیے داماد کا زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے. اور بہویں کیونکہ اپنے گھر کی ہوتی ہیں اور 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی بہت نٹ کھٹ ہو جاتی ہے, لیکن دامادوں سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ کبھی کبھار ملتے ہیں, کم آتے ہیں, کم آتے ہیں, اور دوسرے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس بات کا اثر میری بیٹی پہ نہ پڑے. تو بہت سوچ سمجھ کے آٹومیٹکلی وہ جھکاؤ ہو جاتا ہے. چاہے آپ بیلنس رکھیں کہ اچھا جی بہو سے بھی ویسا ہی رویہ ہو جیسے داماد سے ہے, تو ایسا ہو پاتا نہیں ہے. ہو بھی جاتا ہے. 24 گھنٹے جو ساتھ وہی میں کہہ رہی ہوں, ہاں بہو کے ساتھ نہیں ہو سکتا. 24 دن بعد کوئی آ رہا ہے تو بہت فرق ہوتا ہے نا. بالکل فرق ہوتا ہے. تو یہ ہے ان کا ایکسپیرینس. آپ بتائیں ذرا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مشکل ہے مینٹیننس اس طرح؟ نہیں, مشکل تو نہیں ہے. ایکچولی ابھی تو مجھے ساس بنے میں 1 سال ہوا ہے, تو 1 سال کے ایکسپیرینس میں جو میں نے دیکھا اپنے اور اپنے داماد کے ریلیشن میں, الحمدللہ شکر ہے, وہ بہت پیارا بچہ ہے. لیکن ان پیارے رشتوں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے دونوں طرف سے ایکول محبت کا اظہار, حدود و قیود میں رہتے ہیں. کیونکہ داماد کو آپ بیٹے جیسی محبت ضرور دیں, لیکن یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کا داماد ہے. اس کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. بیٹے کی زندگی میں تو آپ بغیر وجہ کے انٹرفیئرنس بھی کر سکتے ہیں, اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں, لیکن داماد کو نہیں. داماد سے محبت بیٹے کی طرح کریں, لیکن احترام اور اس کی عزت داماد کی طرح کریں کہ وہ آپ کا داماد ہے. تو یہ رشتے قائم و دائم رہتے ہیں اچھے طریقے سے. اور
बेटा तो बेटा है, हर वक्त आपके साथ है, लेकिन दामाद ने तो कभी कभी बेटों के तो कान भी खींच लेते हैं ना। दामाद के ये नहीं कर सकते। दामाद से अगर आपको कोई बात भी करनी है तो बड़े तरीके सलीके से, बड़ा आप रख रखाव के साथ बात समझा भी दें और अगले को इंसल्ट भी फील नहीं। हाँ, अच्छा, ये 1 साल की बहू है, मैं 15 सास हैं, मैं 15 साल पुरानी सास हूँ, लेकिन वो रिश्ता अभी तक है जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो, वो बेटे वाले रिजर्व टाइप। हाँ, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। दामाद के साथ थोड़ा डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, हदूद बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी होती हैं। गो आप प्यार उसे बेटे की तरह करें, डील बेटे की तरह करें, लेकिन दामाद को दामाद की जगह रखें कि ये मेरा दामाद है, मुझे बेटे की तरह इसको ट्रीट नहीं करना। जिस तरह लोग कहते हैं कि बहू बेटी नहीं हो सकती, बेटी, तो वो चीज़ कोशिश बहुत करते हैं कि बेटी की तरह हो, लेकिन बहू को उस तरह डांट नहीं सकते जिस तरह बेटी को भी डांट देते हैं और बेटे को डांट देते हैं, उस तरह दामाद के साथ नहीं कर सकते, उस तरह बहू के साथ नहीं कर सकते। तो दोनों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब ज़रूरी इन रिश्तों को आपको थोड़ा स्पेस देनी पड़ती है, ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ नुसरत है और जाहिर है कि कुछ लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आइए नुसरत की बात सुनते हैं कि वो हमसे क्या बात करना चाहती हैं। जी नुसरत, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, आप भी दामाद की सास जी हैं? जी जी। क्या आप कहना चाहेंगे? मतलब मेरे दामाद जो है ना, हैं तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस बहुत है। ओए ओए, इतने कंजूस हैं कि बेटी को 1-1 हफ्ते के लिए छोड़ जाते हैं आके, कहते हैं यहीं रहो, खाओ पियो यहाँ पे और फरमाइशें करो, और अगर अम्मी आने का कहती हैं तो उससे पहले खुद ही चले जाओ। मतलब कि वो आपके घर भेज देते हैं? हाँ, 1-1 हफ्ते तक कहते हैं रहो यहीं पर, ये अपनी ख्वाहिशें पूरी को, जो खाना पीना है, जो लेना अम्मी से लो, और मतलब कहते हैं अगर मामा आने की कहें तो बोलो मैं आ रही हूँ। अच्छा, अगर आप फोन करके बोलती हैं कि बड़े दिन हो गए तुम आई नहीं हो तो दामाद कहते हैं फौरन चली जाओ। हाँ, वहीं जाके 1 हफ्ता रुक जाओ ताकि खर्चा भी बचेगा और सैलरी भी बच जाएगी। और ये बात आपको कैसे पता चली? मैं खुद दामाद वाली हूँ दामाद है मेरे। नहीं नहीं, आपको कैसे पता चली कि दामाद ने आपकी बेटी को ये बात कही है? मतलब बेटी आगे बताती है ना कि अम्मी ये बना लो, मैं वहाँ नहीं बना सकती। अच्छा। मतलब वो बनाने नहीं देते, कहते नहीं इतना खर्चा वर्चा नहीं करो, आप जाओ वहीं पर ही अम्मी के जाओ, अम्मी के जाके बनाओ जो खाना पीना वहाँ। और फिर इतने नखरेले इतने, नहीं, तो अगर आपके हालात इतने बेहतर हैं कि आपके पास नहीं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड भी अकेले कमाने वाले हैं, लेकिन क्या करें, दामाद की शक्ल देख के फिर करना पड़ता है ना, वरना नाराज़ हो जाते हैं। ज़्यादा सा कुछ गया तो कहते हैं चलो चलो खड़े हो जाओ, बच्चों को लेके चलो घर चलो। अच्छा, तो फिर अच्छा, कुछ होते हैं दामाद इस टाइप। हाँ, तो फिर इसलिए ना करना पड़ता है, क्या करें। उनका है कि ससुराल जाएं तो बड़ी आओ भगत होनी चाहिए, हमारे आगे हर वक्त दस्तरखान बेहतर से बेहतर लगा होना चाहिए क्योंकि हम दामाद हैं। ये कुछ लोगों की नेचर होती है। अच्छा, इन चीज़ों से इज्जत में बड़ा फ़र्क पड़ता है हाँ। कि वो दिल से इज्जत नहीं कर पाते फिर हम लोग। खौफ से करते हाँ, खौफ से करते अच्छा, हैं कि इनका बेटी- मैटर थोड़ा आम दामादों से अलग है। जैसे दामाद कम कम आते हैं और वो चाहते हैं उनकी आओ भगत हो। यहाँ मैटर ये अलग है, वो अपने बच्चे और अपनी बीवी को इनके पास, माँ बाप के पास भेज देते हैं इस हक से कि भाई उनकी बेटी है, वो जो हम अपने घर में यानी कि मियाँ जो कमाते हैं उनकी तनख्वाह से वो इतना कुछ अच्छा खा पका नहीं सकती, तो वो माँ बाप के घर जाके पेट भर के आ जाए। वो क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से ख्वाहिशें पूरी करके आ जाए माँ वो बाप। कंजूसी की वजह से कह रही है या उनके हालात नहीं अच्छे नहीं है? कंजूसी की वजह से बहुत कंजूस है, और अगर कुछ ज़रा सा बोल दो ना बस फिर बिगड़ जाते हैं, कहते चलो खड़े हो जाओ, हम लोग यहाँ ऐसे ही थोड़ी आए कि आप अम्मी मना कर रही हैं इस चीज़ का, किसी भी चीज़ का मतलब मना कर दो तो कहते हैं नहीं खड़े हो जाओ, चलो घर चलो, हमें इज्जत नहीं दे रहे। मैंने नहीं बेटा, इज्जत तो बहुत देते हैं, लेकिन वही बात है ना, जब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जब तो फिर डॉक्टर साहब, जब फितरत किसी इंसान की हो कंजूसी की, तो बहुत सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं, ये कैसे करें? ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, ये कैसे सही हो सकती है एक इंसान में? एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं होती, हम लोग मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू चीज़ें लर्न कर लेते हैं। अगर उन्होंने अपने घर में ऐसा होते देखा है, जो इनके दामाद हैं, तो उन्होंने लर्न किया है किसी से। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी अम्मी ऐसे करती होंगी या अब्बू ऐसे करते होंगे। हमेशा जब चीज़ें हमारे अंदर सरायत कर जाती हैं तो वो किसी से लर्नड होती हैं, राइट? पहली बात तो ये है। तो जब लर्नड होती हैं तो इसका मतलब है कि एक शख्स की नहीं, 3-4 शख्स की वही अशख़ास की वही आदतें हैं। तो जब इन्होंने मंगनी की थी तो इनको मालूम होगा कि उनकी फैमिली की आदत ऐसी है
کیونکہ وہ ایک دم سے تو بدلیں گے نہیں نا. اگر ایک شخص آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک چیز ہے تو وہ منگنی سے پہلے یا بعد اتنی ایکٹنگ تو نہیں کر سکتا کہ وہ منگنی سے پہلے کچھ اور ہو اور منگنی کے بعد کچھ اور ہو. تو پہلے تھوڑا بہت تو ان کو شخصیت پتہ چل گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, جو کنجوس ہوتا ہے ہم تو لفظ دے دیتے ہیں. کنجوس ایک نیگیٹو ورڈ ہے فار ایگزامپل, اور کفایت شعار ایک پازیٹیو ورڈ ہے. اسی کو آپ پلٹ دیں تو کفایت شعار بن جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کیا انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ امی ہی کے گھر جاؤ اور خرچہ کرو اور میرے گھر نہ کرو. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں معلوم, بعض دفعہ بیٹیاں بھی بڑھا کے بتا دیتی ہیں. بہت دفعہ بیٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, اکثر میں نے بیٹیوں کو دیکھا ہے. پہلے بیٹیوں کی بھی نیچر سمجھنی چاہیے. تو بہت جیسے ہم سائیکالوجی میں ایک چیز کہتے ہیں نیگیٹو امپریشن. کچھ لوگ اپنا نیگیٹو امپریشن دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وکٹم بننے کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دوسروں سے تاکہ سمپتھی لیتے رہیں. تو ہم کچھ بیٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سمپتھی لینے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات بتائیں کہ امی جو ہیں ان کا دھیان بس ہماری ہی طرف رہے اور بہنوں کی طرف نہ جائے کہ میرے ساتھ تو یہ برا ہوا, میرے ساتھ تو یہ برا ہوا. جس کے ساتھ برا ہوگا آپ اسی کی ہمدردی کریں گے نا. جس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو ماں بھی اس کو تھوڑا سا بھلا دے گی. دیکھیں نیچرل ہے کہ ماں کمزور بچے کو زیادہ دیکھتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جو صحت مند بچہ ہے وہ بعض دفعہ وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور تھا. صحیح. اسی طرح بہن بھائیوں میں اگر 2-3 جو ہیں ان کی جو ہے چہرے کے نقش و نگار الگ ہیں اور ایک کے الگ ہیں, تو ماں اس کی طرف جائے گی کہ یہ میری بچی جو ہے یہ کوئی فیل نہ کرے تو میں اس کو ذرا زیادہ بڑھاوا دے دوں. جی. تو اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی معلومات کرنی پڑیں گی ان سے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چلے ایک پہلو ہے ان کا کہ وہ تھوڑے کنجوس ہیں یا کفایت شعار ہیں یا جو بھی ہیں, اور کون سا پہلو اچھا ہے یہ بتائیے کہ داماد کی اچھی عادت کیا ہے. نہیں ویسے تو بہت اچھے, ہر چیز میں کوئی اچھی عادت بتائیے. مطلب یہ عزت کرنا, عزت دینا بہت اچھی ہے. بس یہ پیسے کے معاملے میں آ کے نا بس تھوڑا سے کنجوس ہو جاتے ہیں. نہیں تو آپ کی بیٹی جب شادی سے پہلے بھی اس کی تھوڑی خواہشوں کی لسٹ ہوتی تھی کہ مجھے یہ چاہیے, یہ پہننا ہے. وقت کا تقاضا ہے, بھی سمجھو تھوڑا سا, تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں کر دوں گا. بس نہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کی بیٹی شادی سے پہلے بھی مختلف نئی چیزوں کی شوقین تھی کہ اب یہ لینا ہے. نہیں گھر پہ تو ہاں گھر پہ تو تھی, ظاہر ہے امی سے کہتی تھی امی یہ لا دیں, امی یہ کر دیں, امی یہ کر دیں. مطلب ان کی تھوڑی نیچر تھی خرچ کرنے والی. مطلب اتنا خرچ نہیں کرتی تھی وہ, بس نارملی چیزیں مانگتی. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, گوشت کھانا ہوتا ہے تو امی کے گھر آتی ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, اتنے خرچے میں افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایک معمولی سے سوٹ کی مثال لے لیں, 4-5 ہزار کا سوٹ ہے تو کہتے ہیں نہیں اتنا مہنگا نہیں لو, کم لو, 2-2.5 ہزار کا سوٹ لے لو, اتنا نہیں لو. ویسے غلط نہیں کہہ رہے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ فوڈ ہے, کہ آپ اچھے سے اچھا فوڈ کھائیں. آج انہوں نے اتنی اچھی بات کی, ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ناشتے میں کھجور کھاتی ہوں اور 2-3 چیزوں کا نام لیا تو, اور کہنے لگیں کہ نہیں اور کچھ نہیں کھاؤں گی نا بالکل بھی. تو مجھے یہ لگا کہ دیکھیں جو انویسٹمنٹ ہم اپنی فوڈ پہ کرتے ہیں وہ ہمارے موڈ میں بھی آ جاتا ہے. فوڈ اور موڈ دونوں آپس برابر ہیں, ملتے چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل. تو آپ جو ہے جوڑوں پہ انویسٹمنٹ کر کے تو ضائع ہی کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب انسان بنوا لیا بس پہن لیں, مگر کھائیں اچھا. کھائیں. کھلاتے ہیں اچھا کہ نہیں؟ نہیں کھلانے, نہ کھلاتے اچھا ہے نہ پہناتے اچھا ہے, اور ان کی نوکری اچھی, خود بھی نہیں کھاتے. اچھا خود تو باہر جا کے کھا لیتے ہیں جو کھانا ہوتا ہے, گھر میں نہیں لے. یہ ایک نیا پہلو اب ان کا نظر آ رہا ہے. اچھا میں یہ سمجھتی ہوں ایک بریک کے بعد اسے کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم بات کر رہے ہیں ساس اور داماد کے رشتے پہ, اور اب پچھلا جو سیگمنٹ تھا ہمارے اس میں ساس کی یہ پرابلم تھی, وہ کہتی تھی کہ ان کے داماد کنجوس ہیں, داماد کا امپریشن ایک کنجوسی والا ہے, اور وہ ایک ہفتے تک اپنی بیوی اور بچوں کو ساس کے گھر بھیج دیتے تھے کہ بھائی جو اچھا کھانا پینا ہے چلو رج بس کے آ جاؤ, اور خود باہر جا کے کھاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں. تو اس سلسلے میں مجھے تو وہ کنجوس نہیں لگ رہے. اچھا. بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے اس کو فری چیزوں کا شوق ہو جاتا ہے. مفت خورا سمجھ. جی, اس کو شوق ہو جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ
जब मिल सकता है मुझे कहीं से तो ठीक है, अवेल करूं मैं? अवेल करूं मैं। हाँ, फायदा यहाँ पे उठाऊं? उनकी बेटी का भी थोड़ा कसूर है। बेटी कहे कि नहीं, जो अम्मी के घर पकता है मैं तो वही खाऊंगी, मैं अलग से क्यों फरमाइशें करूं। हाँ, कभी होता है कि कोई नॉर्मल चीज़ होती है मगर अम्मी मज़े की बनाती हैं और वो रूटीन में बना रही हैं तो ठीक है, वो बनाएं। मगर जाकर बहुत ही आला से आला चीज़ों की फरमाइशें करना, ये तो देखिए जितनी समझदार आपकी बेटी होगी उतना ही आपका दामाद जो है उसका रिलेशनशिप आपके साथ होगा, ठीक है। और अगर बेटी ही नादान है तो जो शौहर कह रहा है उसकी बातों में आ रही है वही जाके अपनी अम्मी को सुना रही है, तो फिर वही नादानी फैलेगी। नादानी ही सबसे बड़ा जुर्म है, मैं समझती हूँ जी, कि दामाद की इज्जत बनाने में और बिगाड़ने में बेटी का बहुत हाथ बेटी का होता बहुत बड़ा रोल है। है, बहुत बड़ा रोल है। अब मिसाल के- बेटियों को ना यंग एज में ये बात समझ नहीं आती है हाँ, जब वो सर पे यंग पड़ती होती है ना तो वो ये नादानियाँ करती हैं और उस वक्त फिर इम्प्रेशन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। जब वो थोड़ी मैच्योर होती हैं फिर वो डिमांड करती हैं कि मेरे मियाँ को वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती जो दूसरे दामाद को मिलती है। जी, कंपैरिजन कंपैरिजन आ जाता है, वो खुद लड़ती हैं फिर अपने माँ बाप से, तो फिर वो ये भूल जाती हैं कि उन्होंने अपने मियाँ की इज्जत खुद ही तो गंवाई थी। बिल्कुल, तो वो कैसे इस तरह कोई लैम्प या बल्ब थोड़ी है कि बंद कर दिया खोल जल दिया, गया, खुल गया। वो तो एक इम्प्रेशन कायम हो जाता है। बिल्कुल। और अगर फरमाइश भी करनी है तो शादी के बाद शौहर फरमाइशें पूरी करता है। आपकी ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं वो शौहर पूरी करता है, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती। माँ बाप करते हैं, अच्छी बात है, वो अपनी बेटी को दामाद को खुश करने के लिए करते हैं, गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, तोहफे तोहफ़ गिफ्ट्स इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी मगर माँ बाप की नहीं रहती, फिर शौहर की होती है। उसकी ख्वाहिशात पूरी करना, उसको शॉपिंग, अच्छा खिलाना पिलाना, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ख्वाहिशात पूरी करना, ये शौहर की जिम्मेदारी है, माँ बाप की नहीं है। और ये बात बेटी को भी समझनी चाहिए शायद। बिल्कुल। वो क्योंकि देखे ना पहले क्या होता है, शादी से पहले थोड़ा सा एक अलग सा माहौल क्रिएट हुआ होता है ना, जो सारी लाडियाँ हैं, जो सारी फरमाइशें हैं वो अब्बा के गले में लटक के बेटी पूरी कराती है, तो ये उसकी एक आदत डेवलप हुई भी होती है। मगर आहिस्ता 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 वो उसको खुद ही समझ जाना चाहिए कि अब मामला चेंज हो गए हैं। देखिए, अगर हम रिलीजियस सेंसिटिविटी के साथ बात करें ना, तो जब कोई शख्स किसी के घर में रिश्ता भेजता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि लड़की का बेंचमार्क बना हुआ है, ठीक है। अगर वो उस बेंचमार्क तक पहुंच सकता है तो फिर वहाँ रिश्ता करें, बिल्कुल। ठीक है। यानी वो अपनी बराबरी में। जी, अगर उसको मालूम है कि ऐसा नहीं है, ना तो वो इल्म में बढ़ा हुआ है, ना ख़ानदानी रस्म व रिवाज में बढ़ा हुआ है, चले मालो दौलत तो एक सानवी चीज़ है, और ना मालो दौलत में बढ़ा हुआ है, ना शक्लो सूरत में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब और बराबर भी नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए, तो वहाँ क्या होगा कि जब वो शादी कर लेगा तो वो खुद लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी उम्र वो गुस्से में और परेशानी में ही गुजारेगा कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो एक जो औरत है उसके ऊपर कितना खर्च करना मर्द पे वाजिब है या उसको करना चाहिए जितना उसके माँ बाप के घर में होता था, ठीक है। बिल्कुल। तो ये फिर अगर ये एक है, यानी उसको कहते ना कि आप बीवी को शॉपिंग कराएं, तो कितनी कराएं। अब अगर वो एक शादी करके आया है जो एक मुनासिब औसत दर्जे का ख़ानदान है और शौहर फ़र्ज़ कीजिए बहुत अमीर है, ठीक है, तो अब उसको भी उसके बेंचमार्क पे रखना चाहिए। एकदम उसको ऊपर ले आएंगे तो उसका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, दुनिया जो है ना वो सोच समझ के चलती है। आप उसको एकदम से फ्रॉम रैग्स टू रिचेस आप कर देंगे तो वो भी उन चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक। आप बाज़ दफ़ा हम जब किसी चीज़ पे कुछ जज्ब कराना चाहते हैं तो स्लोली इंक्रीज़ करते हैं। अचानक आप इंक्रीज़ करेंगे तो वो मतलब गलत हो जाएगा, बैलेंस नहीं कर जी, पाएगी। बैलेंस नहीं लेकिन कर मैं ये पाएंगे। समझती हूँ कि इन सब बातों में तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगी कि अच्छे बड़े घर से गई थी, लेकिन मेरी तरबियत ये थी कि अपनी चादर देख के ही पाँव फैलाना है, बिल्कुल। चाहे वो बड़े घर से गई हूँ चाहे वो छोटा घर हो, तो उसी तरह से एडजस्ट करना है। तो ये तरबियत भी यहाँ पे बहुत काउंट करती है बिल्कुल। कि अगर वो उतना नहीं मिल पा रहा है तो आपको उसी में गुजारा करना है। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा मैंने होता अक्सर है। घरों में ऐसा देखा है कि बेटियां शादी होके यंग एज में रुखसत होके एक दूसरे घर में गई हैं। वहाँ देखते ही देखते बाप के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है
وہ اسٹرگلنگ پیریڈ ختم کر کے اب اپنے فلرشنگ فیز میں آ گئے ہوتے ہیں. پہلی بیٹی کی شادی ہوئی ینگ ایج میں, اس کا میاں ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہے. وہ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہی کہ میری بہنیں تو اچھا پہن رہی ہیں, میری بہنیں تو اچھا کھا رہی ہیں, میری بہنوں کے پاس تو بڑی گاڑی ہے, مگر میں وہ زندگی نہیں گزار رہی. تو پھر ان کا دل وہ ہوتا ہے کہ دل تو ہوتا ہوگا, لیکن اس کو ریئیکٹ کرنا یہ نہ سمجھی ہے. لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, سوری نہیں آپ بتائیے, اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا پازیٹیو چیزیں مل رہی ہیں. وہی میں سمجھانا چاہ رہی ایک بڑی گاڑی میں ہی تو کوئی سکون نہیں ہے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے تو عزت مل رہی ہے جو ان بہنوں کو نہیں مل رہی, ٹھیک ہے نا, مجھے تو وہ سکون مل رہا ہے گھر میں جو ان بہنوں کو نہیں مل رہا. تو منی از ناٹ این آنسر ٹو ایوری تھنگ. دیر آر سو مینی مور تھنگس جس کو وہ ہم سب کیوں بھول جاتے. اکثر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ بہنوں کو دیکھتی کہ وہ آزادی بھی مل رہی ہے, کہ وہ اپنا پڑھ رہی ہیں, اپنی مرضی سے سو رہی ہیں, اٹھ رہی ہیں. یہ چھوٹی عمروں میں ہم اپنی بچیوں کی شادیاں تو کر دیتے ہیں جب تک وہ تیار نہیں ہوتی ہیں شادی کے لیے, اور ہم جلدی جلدی شادیاں کر دیتے ہیں. بات پھر وہ آتی ہے گھوم پھر کے تربیت پہ. اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت اتنی اچھی کی ہوئی ہے, اور ہم بیٹھ کے کوئی چمچ میں ڈال کے تربیت نہیں بچوں کو پلاتے. آپ کے گھر میں جو ماحول آپ کی ماں کریٹ کرتی ہے اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, بچیاں وہ کیری کرتی ہیں. اگر ان کی ماں اپنی بہنوں سے مقابلہ نہیں کر رہی, اپنے پیرنٹس میں جا کے رونے گانے نہیں کر رہی, تو آپ کی بیٹی بھی کبھی نہیں کرے گی. بیٹی ماں کا عکس ہے, جو ماں کرے گی وہ بیٹی کرے گی. اگر ماں میں رکھ رکھا ہوا ہے, فیملی کو لے کے چلنے والی عورت ہے, اپنی چادر میں رہنے والی عورت ہے, کوئی فضول خرچی نہیں ہے اس کے ذات میں, وہ دے کے خرچ کرنے والی ہے, تو آپ کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی فضول خرچ. یہ آپ کبھی سوچے بھی نہیں. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ رشتہ کرنے جائیں تو پہلے اس کی ماں کو دیکھیں. اور اگر باپ پہ چلی گئی بیٹی پھر کیا ہوگا؟ بیٹیاں صحیح بات ہے, دونوں میں سے کسی پہ جائے گی نا بھائی. بہت دفعہ مائیں سبمسو ہوتی ہیں, بیٹیاں ذرا بالکل ڈومینیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ ابا سے انہوں نے وہ چیز پک لیکن کر لی ہوتی. مائیں بیٹیاں جو ہے ماؤں سے بہت قریب ہوتی ہیں اور سیکھتی ہیں, یہاں تک کہ لب و لہجہ چال ڈھال تک وہ ماؤں سے سیکھتی ہیں. تو بہت ساری بیٹیاں بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے, بیٹا باپ کا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, لیکن بیٹی ہر چیز ماں کی بغیر کہے کیری کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اتنی کاپی ہے میری. وہ جب وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے, پھر ماں جاتی ہے, پھر دیکھتی ہے یار حریم یہ تو تم نے میرے جیسا کیا, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہماری اماں ٹھیک کہتی تھی کہ بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں. بیٹا جو میں آج کر رہی ہوں نا, تم نے بھی کل وہی. اچھا رہے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے نا بیٹیوں سے کہ وہ ایسا کر لیں گی. ہماری اردو لٹریچر کی ٹیچر تھی, بہت اچھی باتیں بتاتی تھی, مسز صدیقی, اسلام آباد کی بات ہے. تو انہوں نے کہا, ہم سے پوچھا کہ محاورے کیسے مشہور ہوئے اور کیسے صدیوں سے چل رہے ہیں اور ہم وہی محاورے ہم نے کہا مس کتابوں میں لکھے ہوں گے. کہتی نہیں, کتابیں تو اب لکھنی شروع ہوئی ہیں. کہتی محاورہ ماں سے بیٹی میں جاتا ہے. کہتی جو محاورے ماں بولے گی وہی محاورے بیٹی بولے گی. لب و لہجہ چال ڈھال سب ماں سے کہتے شاید بیٹا نہ سیکھ پائے, مگر بیٹی سارا دن چونکہ ماں کے پاس پاس پھر رہی ہوتی ہے, تو محاورے بھی آپ سمجھے انہیریٹ ہوتے ہیں. محاورے اس لیے جو ماں کرتی ہے, جو رویہ ماں کا ہے, جو رکھ رکھاؤ ماں کا ہے, بیٹی کا وہ ہوگا 100% ہوگا. جی کیا بات ہے. جی شازیہ, جی شازیہ کیا کہیں گی؟ میری ایک بیٹی ہے, اکلوتی بیٹی ہے, تو پسند کی شادی کی, لڑکا اچھا بزنس کرتا تھا, ہم لوگوں نے بھی رشتہ کر دیا, چلو اچھی جگہ ہے, اچھے لوگ ہیں, نارمل. اب یہ ہوا کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی 2 سال بعد 3 سال بعد وہ لڑکا ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گیا, بھئی میرا یہ نقصان ہو گیا بزنس میں, یہ نقصان ہو گیا. اب اس کے 4 سال بعد وہ شفٹ ہو گیا ہمارے گھر میں, میری بیٹی کو لے کے. بزنس کے نقصانات کی وجہ سے وہ آپ کے گھر شفٹ ہو گیا. بھئی میں خرچہ نہیں پورا کر پا رہا, مجھ سے افورڈ نہیں ہو رہی فیملی, یہ وہ. تو ظاہر سی بات ہے, وہیں تو ایک ہی بیٹی, میرے ہسبینڈ کہنے لگے بھئی چلو آپ اوپر آ جاؤ. اوپر آ گئے تو وہ لڑکے نے پھر بالکل ہر چیز ختم کر دی. اب بالکل جاب پہ بھی نہیں جاتا, بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہم کر رہے ہیں, کھانے پینے کا ہم کر رہے ہیں, پھر میرے ہسبینڈ کے ساتھ زبردستی گھومنا پھرنا, کیا آپ کیا کر رہے ہیں ابو. ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ اتنا نہیں سمجھتے, وہ تو سمجھتے میری اکلوتی بیٹی اور میں نے تو دینا ہے. مائیں ذرا ہوتی نا, وہ سمجھتی ہیں اس چیز کو. تو میں اپنے ہسبینڈ کو بہت دفعہ منع بھی کرتی ہوں کہ آپ ذرا خیال کریں, لیکن نہیں. اب یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, سارا دن اس نے گھر میں رہنا, کھانے بنا دیے بیوی کے آگے, میری بیٹی کے آگے بڑے مسکے بازیاں کہ بھئی میں بڑا اچھا شوہر ہوں, مطلب گھر کی صفائی کر دی, ماسی نہ آئی تو کھانا بنا دیا, یہ کر دیا وہ.
अब हमारी बेटी भी कहती है कि मम्मा आप जो है ना सब मेरा ही तो है, चले आप हमें कोई बिजनेस करवा दें मेरे हस्बैंड को। मैंने कहा अब मैंने अपनी बेटी से कहा कि जब पहले ख़राब कर चुका है, तबाही फेर चुका है, अब क्या बिजनेस करेगा वो बंदा, संभालने वाला तो पहले ही संभाल लेता है इस चीज़ को। तो मेरी ये परेशानी है कि घर दामाद जो बना हुआ है ना, ये हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। अब इसके पापा और जबरदस्ती घर दामाद बन के बैठ। ज़बरदस्ती का। और बेटी के साथ सही रवैया। बेटी के साथ तो इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। अब बेटी मेरी कहती है इससे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। अल्लाह, हाँ, ये भी अजीब मसला है। ये तो बहुत ही अजीब सा है मसला। इस पे तो कुछ कह भी नहीं सकते। बीवी खुश है, मियां कमाए ना कमाए, बीवी तो खुश है। क्योंकि माँ बाप पूरा कर रहे हैं, क्या करेगा क्योंकि काजी? खर्चे पूरे हो रहे माँ हैं बाप ना। पूरा कर रहे हैं, माँ बाप ने खर्चे घर वही दे दिया, बात, तो कुछ फिक्र ही नहीं है। बिल बिजली सब कुछ माँ बाप कर रहे होंगे। जी, कि मियाँ ने मोहब्बत में बेटी कुछ ही रखा हुआ इज्जत, है, हाँ। मियाँ तेज है ना। बेटी ही इज्जत बनाती है मियाँ की, तो कहाँ इज्जत तो नहीं रही ना बेटी दामाद की। इज्जत तो नहीं। अब हमें सब आस पड़ोस वाले, आपको वही पता है ना। कि पहले लोग कहते थे कि घर का दामाद में लोग क्या कहते हैं दामादों को, अब लोग मजाक भी बनाते हैं, बातें भी सुनाते हैं, बस हम और बर्दाश्त करते बेटियां हैं, भी क्या इसमें बोलें। खुश होती हैं कि उनके शौहरों की इज्जत हो उनके मायके में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बेटी का भी कसूर है। नहीं, लेकिन वो फिल्मी दामाद हो, फिल्मी मियाँ होगा ना हाँ, कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और फलाना और टमाटर। देखो मैं तो नहीं अफोर्ड नहीं तो- कर सकता, देखो मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। हाँ, अब मुझे- तुम्हारे मुझे- माँ बाप के पास तो पैसा है, वो तो करेंगे। देखो हमारी जिंदगी तो अच्छी गुजरी, बेटियां, ये सब हाँ। होता होगा। इसमें भी बेटियां, मेरे शौहर काफ़ी अरसे अलग रहे, तरबेला में रहे, कोटरी में रहे, तो मैं कहती थी कि झोपड़ी हो लेकिन मैं साथ रहूँगी। तो माँ के घर नहीं, बाज़ वक्त ये होता खाना भी नहीं खाया कि अगर मियाँ देर से आए, खाने के वक्त निकल चुका है, चलें बाहर कुछ खा लेंगे। मियाँ की इज्जत ऐसे बनाती हैं बेटियाँ, ये थोड़ी कि दामाद समेत बच्चों समेत वो खुद आ जी जाए। आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरे घर कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो ना, मैंने आज तक अपने घर नहीं बताया। 20 साल हो गए मेरी शादी को, 20-25 साल कभी नहीं बताया, कभी नाराज़ होकर नहीं गई मैं अपने घर। लेकिन बस अब आजकल के बच्चों को क्या बोले। लड़के के अम्मी अब्बू हैं? जी हैं, अम्मी अब्बू उनके हैं, 3 बहनें वो हैं, कैसे लड़के। रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? वो लैदा रह रहे हैं, वो अपना गुजारा कर रहे हैं, बस ठीक है। एक बच्चे का सहारा हो गया, उनको क्या चाहिए और उनका नहीं। बेटा ही चला गया उनके हाथ से। उनका बच्चा उनके हाथ से चला गया, वो तो कैसे उनको फर्क ही नहीं बर्दाश्त पड़ रहा घर वालों को। वो कहते जा हमारा बेटा खुश रहे। है? हाँ जी, तो आपकी बेटी शायद इसी में तो खुश नहीं कि चलो सास से- अम्मी के साथ भी हो, अम्मी के साथ से भी हूँ, अम्मी के साथ भी हूँ, तो शायद वो ये कह रही हो। मियाँ असल भी में वो साथ इतनी है। मस्केबाजी करता है मेरी बेटी के, चाय बेड टी देना और नाश्ता बनाना और बस वो compensate कर रहे हैं बिल्कुल ना, औरत उसमें टाइप कुछ का। करता तो मैं नहीं क्या है, तो ऐसे बोलूँ, ही अब मैं तो कुछ घर नहीं तो दामाद चले का खैर है, ये तो कोई जेंडर वाली चीज, चाय बनाना ये तो ये वो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमने जो ही अच्छी बना बातें हैं दी। उनको तो आप बिल्कुल। नेगेटिव करके ना बताएं, हाँ, है ना? नहीं, उसको ये अच्छे तो से अच्छी बताएं। बात अच्छी है, वो तो बात है अच्छी ना। बात लेकिन देखिए मेरी बेटी की ना वो दिमाग पे उसने प्यार के बेटी पर्दे उसके डाले खिलाफ हुए नहीं हैं। होती नहीं ना। तो आपकी बेटी के पर्दे नहीं डाले, आपकी बेटी को सेंस नहीं है। पर्दे क्या डाले, कोई किसी के पर्दे नहीं डाल सकता, सबके अपने दिमाग होते हैं। देखिए बात देखिए ये कुछ होती है ना, लोग ऐसे होते हैं कि घर दामाद भी होते हैं और और बदतमीजी रोब भी से भी झाड़ते इज्जत के साथ ये रहते कम हैं। से कम जो है रह तो रहे ना हाँ, प्यार बिल्कुल मोहब्बत नहीं, से। कभी बदतमीजी नहीं किया, ऐसे ही बंदा बोले। लेकिन ये कि डिमांड अब ये होती है कि भाई हमें कोई बिजनेस करवा के दे, कारोबार करवा के दे। तो बस आप भी आराम आराम से कहते जाएं कि चलें, सोचेंगे, आप भी कुछ करें, आप आधा पैसा आप ले आए, आधा हम दे देंगे, कुछ इस किस्म की बात करें कि आधा तो आप बीच दे का दें। हाँ वो बनाए ना, मतलब अगर वो आपकी बेटी के साथ अच्छा है और वो कोई गालम गलोच हाथम पाई या कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार हो के कोई ऐसी खिदमत, चीजें हाँ, नहीं कर मैं तो रहा, ये खिदमत सोचती अलग हूँ कर बल्कि रहा है। फारिग नहीं बैठा हुआ, जी, जी। कोई अगर फारिग वो बिजनेस उसका खत्म हो गया है तो घर के काम कर रहा है, खाना पका रहा है, फारिग नहीं बैठा अच्छा हुआ। जो दामाद बिल्कुल बेयर नहीं होता ना, वो जो आपकी बेटी की इंसल्ट करता है, बेटी को ना मोहब्बत देता है, गालम गलोच अलग, वो बर्दाश्त नहीं। जी देखिए वो कम और से कम अच्छा बुरा वक्त इंसान बेटी पे के दिल में आता है। सुकून है तो अगर आप उसके कहीं पास compromise कुछ पहले चीजों में कर जाते हैं। अगर उसके पास पहले बिजनेस था और वाकई उसका बुरा वक्त आ गया है, जी तो हो सकता है कि वाकई उसको आपके सहारे की साथ, जरूरत हाँ, हो। साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे दामादों को भी देखा है कि मैं एक उबर में बैठी थी और वो उबर ड्राइवर था नहीं, मगर हालात की वजह से बन गया। उसने कहा कि मेरा अपना घर था वो बिक गया मेरी सास के इलाज के लिए, उन्होंने आँख कान वगैरह में इलाज करवाया था सास का, तो वो घर बिक गया था उस दामाद का अपनी सास के इलाज के लिए। जी। तो मुझे तो बहुत बड़ी बात लगी कि कौन दामाद ऐसा करता है। तो उसने वो मुझे ये बता रहे थे कि फिर मैंने ये उबर वगैरह चलाना शुरू की कि मैं अपने हालात थोड़े बेहतर कर सकूं, अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो सकूं। उनका इंतकाल हो गया था सास का, लेकिन वो ये बता रहे थे कि वो आखिरी वक्तों में, क्योंकि उनका बेटा नहीं था, कोई नहीं था,
وہ ساس ان کے ہی اسی کو ساتھ کرنا رہتی تھی پڑا، تو ہاں۔ ان کو ہی کرنا پڑا. تو کبھی کبھار داماد ایسے بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ایک I ہی don't لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک سکتے. نہیں بالکل. سکتے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہی ہیں نا کہ وہ تھوڑے خود کفیل ہو جائیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. جی اپنا گھر ہے. آپ اس گھر کو کرائے پہ دے دیں اور آپ اور بیٹی ایک گھر لے لیں جس میں اوپر کے حصے کا کرایہ وہ دیں اور جس میں آپ رہ رہی ہیں وہ آپ کرایہ دیں, ساتھ ساتھ بھی رہ لیں گے. کرایہ کہاں سے دے جب کام نہیں ہو کرتا. سکتا نا ایسا. مگر دو وہ پوشن جب بنے. کسی پہ پڑتی ہے نا پھر وہ ان کو کماتا پڑھ ہی نہیں رہی نا, اسکول کی فیسیں بھی یہی دے رہی ہیں. ہاں آپ یہ دیکھیں غلط کہ بات چھوٹا ہے. بچہ ہے اس کے ہاتھ سے کھلونا گر جائے تو ہمارے یہاں کیا کوشش ہوتی ہے, بھائی جلدی سے آؤ اس کا کھلونا اٹھا کے دو. اب یہ ہمارا کلچر ہے, یہ پاکستان کا, انڈیا کا, بنگلہ دیش کا ایک کلچر ہے کہ چھوٹے بچے کو اتنا پیمپر کرنا ہے کہ وہ تبھی سے کسی کام کا نہیں رہتا. صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ وہاں پڑا ہے, وہ اگر ٹوڈلر ہے وہ جائے نا, مطلب بچہ جو ہے وہ سرک کے جائے یا وہ کرالنگ کر کے جائے اور اپنا کھلونا اٹھائے, نہیں, اسی وقت ماں نے یا دادی نے اٹھا کے اس کو دے دینا ہے. تو بچے کے اندر خود کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونے ہی نہیں دینی. صحیح کہہ رہی ہیں. اب میں یہ مطلب یہ سائیکلوجیکل اصول ہیں, پرنسپلز ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. اب میں اس پرنسپل پہ جب اپنے بچوں کو پالنے لگی تو مجھے سب نے کہا بڑی ظالم ماں ہے. اب میں ان کو پورا پرنسپل سمجھا رہی ہوں کہ دیکھیں اس سے بچے میں خود کام کرنے کی وہ آ رہی ہے نا, کوشش آ رہی ہے. تو اب میں نے تو بہرحال چلے سب کے بزرگوں کو تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اب میری امی کہہ رہی ہیں یا مدر ان لا کہہ رہی ہیں تو ان کے سامنے تو میں چپ ہو جاتی تھی. صحیح. پر الگ سے میں یہی کرتی تھی کہ اگر کوئی چیز دور پڑی ہے تو میں بچوں سے کہتی تھی آپ خود لے کر آئیں اور آپ خود کریں. تو اس کا فائدہ یہی ہوا کہ بچے تھوڑے خود کفیل ہو گئے. تو یہی ہو گیا ہے داماد کے ساتھ کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جب آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, مطلب آپ زیادہ کر رہے ہیں, آپ لوگ زیادہ اس کو کمفرٹ دے رہے ہیں نا. تو جہاں اس کو کمفرٹ ملے گا تو پھر وہ وہیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی اسے یا تو آپ کو تھوڑا سٹبن ہونا پڑے گا اور آپ کو تھوڑا سا کہ بھئی آپ نے, ہم تھوڑا بہت کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ ہی ریلائی کرو کہ فیسیں بھی بچوں کی ہم دیں. اب انہوں نے اتنا اچھا سپورٹ کر stubborn دیا ہے کے کہ بجائے گھر دے آپ یہ دیا. کہہ لیں کہ باؤنڈریز بنانی پڑی, کچھ باؤنڈریز بنا لیں کہ یہ آپ کے کام ہیں, یہ میرے کام ہیں. جی. اب ہم گھر میں چھت تو ان کو مل گئی, جی, باقی اخراجات تو وہ خود کرنے چاہیے. اچھا میں اپنے چھت دے ہسبینڈ دی سے خود اچھی کہتی بات ہوں, ہے. کبھی کبھی میں کہتی ہوں ہمیں کچھ ہو گیا تو کیسے یہ لوگ رہیں گے. اگر پہلے کاروبار تباہ کر دیا تو یہ بھی تباہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. لیکن ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہوگا تو کون کرے گا. یہ چیز بھی ہے, یہ خود کریں گے جب اچھا سر پہ میں- پڑے گی. میں ایک یہ چھوٹے سا سمجھ- بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم اسے کنٹینیو کریں گے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج ساس اور داماد کے نازک رشتے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے اس نازک رشتے پہ بات کرنے کی بجائے میں ذرا آپ کو کچھ ایک خبر سنا دوں. جی تو 50 لاکھ, یاد ہے نا آپ کو جو قرآن دازی ہم کرتے ہیں ہمیشہ اپنے شو پہ, تو جی تو 50 لاکھ کا موقع آپ کو پھر سے مل رہا ہے. 50 لاکھ لکی ڈرا جو سیزن 5 ہے یہ بہت جلد آ رہا ہے. آپ بھی لکی ڈرا کے ونر ہو سکتے ہیں. اسکرین پہ موجود نمبرز پر کال کریں اور گرینڈ لکی ڈرا میں شامل ہونے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. سو ہم بات کریں داماد اور ساس کے رشتے کے پہ, اور آپ کا نام عائشہ. عائشہ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے. جی جی. اچھا میں جو آج ہے نا اپنی امی کے بہاف پر آئی. اچھا لائک امی کے داماد اور میرے ہسبینڈ. میری امی اس طرح بول نہیں پاتی, انہوں نے کہا تم چلی جاؤ, تم اچھے سے سمجھا دو گی. اور میں نے سنا کہ یہاں پر یہ ٹاپک ہے, انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا میرے بہاف پر تم چلی جاؤ. تو میں ان کے بہاف پر آئی. لیکن میرے ہسبینڈ کی بات ہے, لائک ان کا داماد نا. اچھا سین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ 4 بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, میں سب سے بڑی ہوں. اچھا میرے ہسبینڈ کی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہنوئیوں سے انہوں نے بہت بانڈنگ کی ہوئی ہے, بہت ان کی اچھی فرینڈشپ ہے. اب کہیں کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی تقریب ہوتی ہے, تو وہ جا کر ان تینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, خوب گپ شپ کرتے ہیں. اب گپ شپ تو کرتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے,
फिर मुझे मेरी लाइक वो कोई ना कोई ऐसा चुटकुला ज़रूर वहाँ छोड़ कर आते हैं। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरे कज़न मैरिज है, मेरी जो है वो कज़न मैरिज है, मेरी पुप्पो के बेटा। तो ख़ानदान में जो कुछ भी हो रहा होता है उनकी नॉलेज में होता है, कहाँ अच्छा हुआ कहाँ बुरा हुआ। वो क्या करते हैं कि वो मेरे और मेरी जो बहन है वो ख़ानदान से बाहर है, तो उनके हस्बैंड को इतनी हाव नाव नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो उनको हर बात जाकर बताते हैं, चाहे कोई अच्छी हुई, कहीं किसने क्या करा, उस लड़की पूरे का क्या, खानदान के बारे पूरे में। खानदान के। इनकी तो खाला की जो बेटी है उसके बारे में तुम्हें पता चला, वो तो ये जाती थी, वो तो ऐसी, वो तो वैसी। उस आदमी का तुम्हें पता चला उसने अपना कारोबार डुबा दिया, वो कर्जदार है। यानी इवन हर बात को चुटकुले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुटकुले छोड़ कर आ जाए। जब बहनें अपने घर जाएँ तो फिर जाहिर सी बात है सबके हस्बैंड जो है वो उनको टोंट करें कि तुम्हारी बहन तो देखो अपने हस्बैंड को सब बताती है, अपने ननियाल का भी बताती है, चलो वो तो ददियाल से, तुम तो हमें कुछ बताती ही नहीं हो, तुम लोग तो हमें कुछ समझती ही नहीं हो कि हमें कुछ बताओ, हमें तो इनसे पता चला, हमें तो उनसे पता चला। अच्छा, मुझे ही नहीं पता होता था क्योंकि मेरे सामने वो बिल्कुल ठीक रहते थे। फिर मेरी बहनों की कॉल्स मुझे आने लगी, तुम अपने हस्बैंड को समझाओ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए मसले मसाइल हो रहे हैं, जो बात हम बताना नहीं चाह रहे कि आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो आके ये बता देते हैं। अच्छा, तकरीब की हद तक तो ठीक था कि वो कहीं मिलते हैं तो बात कर लेते हैं। उन्होंने इतनी फ्रेंडशिप कर ली कि उनके ऑफिसेज जाते थे, कभी एक बहनों के वहाँ चले जाएं, कभी एक बहनों को ऑफिस चले जाएं, यानी जहाँ वो काम करते हैं वहाँ चले जाएं, 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करें और फिर वही बात कोई ना कोई चुटकुला छोड़कर आ जाए। फिर अम्मी तक भी ये बात पहुँची। अम्मी ने कहा चलो ये तो मेरे घर का बच्चा है, मैं आराम से उसको बुलाकर समझा देती हूँ। उन्होंने अम्मी से भी 1-2 बार बदतमीज़ी कर ली कि आप कौन होती हैं, मैं तो आपकी बेटी को, ये लोग हर बात उन पे डाल रहे हैं कि ये लोग हर बात का गलत मतलब लेते हैं, मैं तो खाली इनको बताता हूँ ये हुआ वो हुआ, ताकि उन्हें भी पता चले ना कि आप लोगों का ख़ानदान कैसा है। मेरी अम्मी ने कहा बेटा तुम भी हमारे ही ख़ानदान का हिस्सा हो, कोई अलग थोड़ी हो। अब मेरी बहनों को यहाँ जो कुछ भी होता है आप उन्हें ना बताएं, बेटियों के लिए मसला हो रहा है। फिर अलग से मेरी पुप्पो के, जब देखो तुम्हारी अम्मी मेरे बेटे को बुला लेती हैं, क्लास लगाना शुरू कर देती है, ये कोई दामाद वाला सीन है, ये है दामाद तो क्या कुछ करते हैं, उनको सुनाया थोड़ी जाता है। अब यहाँ तक कि मैं डरती थी, मेरी बहनों के कॉल्स आए ना तो मैं डरती थी। लेकिन एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी मेरे हस्बैंड ने कि मेरी छोटी बहन को डिवोर्स होते होते रह गई, बात उसकी तलाक तक पहुँच गई। मेरे भाई की जो है वो लव मैरिज हुई थी। अब पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो मेरे भाई ने अपनी नस वगैरह काट लिया, ऐसे ही थोड़े से कटवट लगा के अम्मी अबू को इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे बहनोइयों को ये शो किया कि मेरा भाई ने लड़की भगा के शादी की है, उसको 4 दिन कहीं रखा और ख़ुद हवालात की हवा खाकर आया है बाहर, और बड़ी मुश्किल से इसकी बेल हुई है। और इनका तो ये मामला, अच्छा तुम्हें नहीं पता, और मिर्च मसाला लगा के क्या क्या बयान किया। अब एक बहनोई का दिमाग थोड़ा सा ये, उनकी सास कहने लगी कि अगर हमें पता होता तो हम तुम्हारे पास आते ही नहीं, मैं बेटे का रिश्ता ही नहीं करवाती, तुम्हारा ख़ानदान ऐसा वैसा, या अल्लाह मेरे घर वालों को, ख़ानदान वालों को पता लगेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन अम्मी के घर आई, फिर अम्मी ने बहुत मुश्किल से ये बात डिनाई की कि आप बिल्कुल मालूम कर सकते हैं, मेरी बहू के घर वालों से पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ सीन क्रिएट नहीं। मेरी अम्मी इतनी परेशान है कि ये मेरी नंद का बेटा है, हमारे ख़ानदान का बच्चा आपने है। कभी खुद नहीं अपने हस्बैंड से डायरेक्टली बात की कि क्यों, या आप उनका मिलना जुलना कम कराएं, क्योंकि उनकी बहनों आदत के है ना, साथ, किसी की आदत होती है इधर की उधर मैंने करने की, तो वो तकलीफ में- मर्दों में भी होती है। बिल्कुल। औरतें बदनाम है लेकिन मर्दों में भी होती और कहा उनको यही जाता है, औरत टाइप है ही। हाँ, एक ड्रामा आया करता था बहुत पहले, बी जमा लो, आपको याद होगा? और अब आया था शरपसंद। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था बी अच्छा, जमा लो। उसमें है इस तरह का। शरपसंद में भी इसी तरह की ना जबान, किसी के, उसको एक स्लैंग है लुतरी, लुतरी जबान होती है, जो सुकून नहीं मिलता उसको जब तक उसका पेट खाली पेट ना हो, हल्का नहीं हो। पेट हल्का ना हो। हमारे खानदान में भी एक है, बहरहाल वो तो खातून है, तो वो सबको फ़ोन करके कहेंगी अच्छा सुनो ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को नहीं पता। और थोड़ी देर बाद ये पता चलता खानदान में पूरे खानदान हर खानदान में एक पीस ऐसा होता है, तो वो मैंने इवेंट में जाना कम कर दिया। मैं अपनी बहनों से थोड़ा ये सा बेहतर है। इवेंट लेके, ये अच्छा आपने स्टेप ये जी। तो बहुत अच्छा आपने किया। बट वो तो उनके ऑफिस चले जाते हैं, उनको कुछ भी पता लगता है, क्या ये मैं नहीं रोक सकती। मैंने अपनी बहनों से बात करना कम कर दी। जब वो अम्मी के घर आए मैंने जाना अवॉइड किया, मैं अकेले में चली जाऊंगी क्योंकि मुझे भी ताने सुनने पड़ते हैं। अपने हस्बैंड को लेके कोई कुछ भी कहे, फील तो होता है। भाई तुम्हारे हस्बैंड का खानदान भी तो वही है,
तो वो कैसे अपने खानदान को इस तरह غیروں کے میں نے سامنے آپ کو کہا نا لطری زبان اپنا ہی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ وہ انہی کا تو خاندان ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ کیسے کھول رہا ہے اپنے خاندان کے اپنا خاندان ہی بدنام کر رہے ہیں. اب امی اتنی پریشان ہے کہ میں اس معاملے کو ہینڈل کروں تو کیسے کروں، اور میں جب کہتی ہوں تو مجھ سے لڑتے، نہیں سمجھ میں آ رہا، میں جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ، میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا، تمہارے بہنوں ہی خراب ہے، وہ میرے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں. پالیٹکس اللہ کتنا مشکل ہے. نہیں، اب وہ خاندان کا ہے، اس سے کوئی بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی. جی تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، بڑے چھوٹا نہیں مشکل میں ہے. پھنس گئی. اب ان کو لے کے کہیں اور شفٹ ہو جائے بھائی پاکستان سے باہر. اب ان کو کسی اور شہر لے جائے. نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو باقی تینوں بہنیں ہیں وہ یہ کہیں، اپنے شوہروں کو یہ کہیں کہ آپ ان سے اتنا نہ ملا کریں، ان کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر. ہاں سارا ملبہ آپ کے اوپر بھی تو ڈالا جا رہا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی تو مزے لے رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس کوئی آئے اور کسی کی غیبت کر رہا ہو اور ہم اس کو کہہ دیں کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ کیسا ہے، آپ بات بدل دیتے ہے نا. تو وہ تو خود جو غیبت دلچسپی نہیں لے سننے گا والا ہے وہ بھی تو مزے لے رہا ہوتا ہے. ہاں مطلب سارا جو ساری خرابی ہے وہ اس میں تو نہیں ہے نا. بہنوں کے جو ہسبینڈز ہیں ان کی بھی تو یہی عادت ہے. نہیں تو لڑکا لوگ ایسی باتیں کہاں سنتے ہیں. لڑکا لوگ کرتے ہیں تو وہ لڑکا لوگ کہتے ہیں کاروبار کی بات کرو، وار کی بات کرو، پالیٹکس کی بات کرو. لڑکا لوگ کی تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. بالکل جی، تو سننے والا وہ بھی مزے لے رہا ہے. بالکل برابر کا شریک ہے. وہ ہے. آپ اپنی بہنوں کو سارا ملبہ آپ اپنے میاں پہ نہ گرائیں، کیونکہ آپ کی بہنوں کے ہسبینڈز بھی اس چیز کے فل دیکھیں نا، حصے دار ہیں. آپ مجھے قصہ تب سنائیں گی جب میں تھوڑی دیر کے بعد دلچسپی لیں گے. اچھا پھر کیا ہوا ہے نا، پھر آپ سنائیں گی. اگر میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں تو آپ وہ قصہ وہاں روک دیں گے. اور یہ تو ایک ایڈکشن ہے کہ وہ دعوتوں میں نہیں مل رہے تو آفیسز میں جا رہے ہیں. جی، اس کا مطلب کیا ہے ایسا کہ وہ آفیسز میں اپنا اور اس کا ٹائم مطلب ہے نکال کہ کے وہ دوسرے بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. فرض کیجئے ان کو کوئی کام ملا ہوا ہے تو وہ نہیں کر رہے، بس چائے پلائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے السلام علیکم. وہ بھی تو کہہ اور سکتے پھر ہیں. وہ سب کچھ سن کے اپنی بیویوں پر اپلائی کر رہے ہیں وہ سب. میرے خیال ہے کہ پورے خاندان کو ایموشنل ریگولیشن چاہیے. اور دوسرے جو سب کو بھیج دیں آپ کے پاس ڈاکٹر نوشی، باری باری ایک ایک کر کے. ہاں یہ بھی ایک حل ہے. مگر آپ کے بھائی کو بھی ایموشنل ریگولیشن چاہیے. ایک لڑکی کے پیچھے نس وس نہیں کاٹی جاتی، ٹھیک ہے. مطلب یہ اب تو ہو گئی نا، تو گزر شادی گیا وہ. اماں ابا کو بلیک میل کرنے کے لیے بہت کرتے ہیں غلط لڑکے. بات ہے. اور دوسروں کے لیے یہ ہے نصیحت کہ یہ نصیحت ہے کہ یہ بھی، اس کا مطلب ہے کہ فیملی میں کچھ ایموشنل ریگولیشن ٹھیک نہیں ہے. جو بھائی نے بھی اپنی بات منوانے کے لیے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ امی ابو جو ہیں آپ کے جذباتی فیملی ہے، وہ سیدھی سیدھی بات نہیں سن رہے تھے، ٹھیک ہے. اس نے بھی پھر الٹا لٹک کے ایک کام کیا اور پھر انہوں نے سنا. تو کچھ یہ ہے کہ جی بیچاری پھنس گئی. وہ بیچاری میں نے اپنی پھپھو سے بھی بھور شکایت میں پھنس گئی ہیں. اماں ابا بھائی میاں یہ آپ کو مفت مشورے ملتے جا میں رہے نے ہیں. اپنی پھپھو سے بھی کمپلین کی کہ آپ ان کو سمجھائیے اس طرح نہ کریں، خاندان کے ہیں. تمہارے ننیال میں جو ہو رہا ہے وہی تو میرا بیٹا بتا رہا ہے، کوئی انوکھی بات تو نہیں بتا رہا. ننیال ددیال کی کہانی. ننیال ددیال کا کریش صحیح ہے، یہ سمجھ آ گئی. تو وہ کہہ رہے مسئلہ وہ ہیں ہے تمہیں کیا، جو حقیقت ہے وہی تو میرا بیٹا بتا رہا ہے، اس میں تمہاری اماں کو کس بات کا مسئلہ ہے. تو غیبت حقیقت ہی اصل میں نند اور بھاوج والی پرابلم ختم نہیں ہو رہی. وہ نہیں پرابلم ختم ہوئی. جی 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 وہی مسئلہ ہے. اوہ مائی گاڈ، مسئلے کی جڑ اب پکڑی گئی ہے. کیا پتا امی بڑھاوا دے رہی ہوں، یہ بتانا جا کے ان کو. امی تو بیچ میں نہیں ہے نا، ساس مطلب کہ ان کی ساس جو ان کی پھپھو لڑکے کی امی، داماد کی تو کیا پتا وہی بڑھاوا دیتی ہوں، زیادہ قصہ وہی سنا. بہن تو اب اپنے گھر نہ جانا، میرے گھر چلو 2-4 دن وہی رہو. بہرحال یہ بہت الجھی ہوئی ہیں چیزیں. اس میں تو ہم آپ کو سچی بات ہے، ہم کوئی مشورہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمیں خاندان کی رویوں کا پتہ نہیں ہے. بس باقی ہم زلف نہ سنیں بات، اور بس یہی ہے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ انوالو ہیں تو ہم کس کس کو مشورہ دے سکتے ہیں. آپ کو سب کو نا اپنا گھر خود دیکھنا پڑے گا. آپ سب کی گھروں کی ذمہ داریاں نہیں لے سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنے اوپر اتنا پریشر نہ لیں. آپ کی بہنیں آپ کو پریشرائز کر رہی ہیں، آپ ان کو صاف کہہ دیں
अपना घर सब खुद देखें। उनसे कहें अपने मियाँ शौहरों को भी तो बच्चे मना हाँ, करें कि मत सुने। जी ये बात ठीक है कि मैं कहूँ कि आप तुम आप भी अपने अपना हस्बैंड प्रेशर को लेके समझाओ। बैठी हुई है, आप अपना घर देखें बस कि आपका घर कैसे चले, क्योंकि आपका घर डिफिकल्टी में है इस वक्त, ना आपकी सास से बन रही है ना आपकी मियाँ से, उनकी वजह से आप सारा प्रेशर ले रही हैं। आप अपनी बहनों को समझाएं, बोलें कि अपना घर खुद देखें, अपने फिर मियाँ को खुद उनकी संभालें। हाँ उनकी ननियाल का भी तो मामला है ना। हाँ। उन लड़कियों तुम्हारी बहनों का भी तो यही मसला है फिर, तो उनकी भी जिंदगियां खराब हो रही हैं। तो वो अपने घरों को बचाएं, इस तरह के मियाँ को मशवरा दे कि आपको या इनको इमोशनली प्रेशराइज किया जा रहा है बेसिकली। ऐसा ही ऐसा ही। सो वो आप प्रेशर ना लें। आप देखिए, हम कभी कभार होता है हम अपनी मैके वालों की ज़्यादा सुन रहे होते हैं और फिर हम अपने आप को बेसुकून कर रहे होते हैं। तो कभी कभार आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आंखें बंद करनी पड़ती हैं। भाई मैं अपना घर देख रही हूँ, अपनी सुने, अपने दिल की सुने, क्या कह रहा है आपका दिल। अब हर वक्त आपके अपने मियाँ को तभी कसूर जा ना- रहे हैं, वो इंटरेस्ट शो करते हैं, उनको मजे आते हैं कहानियां सुन के, तो तभी आपके मियाँ दौड़े दौड़े जाते हैं उनको कहानियां सुनाने। बिल्कुल। अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं करें और कोई उनको इतना वेलकम नहीं करें तो वो कभी नहीं जाएंगे। नहीं आधा आधा कसूर है दोनों का, दोनों का कोई एक कसूरवार नहीं है इसमें। जी देखिए ना, नेक्स्ट जिस कुएं से पानी पीते रहे उस कुएं में पानी और आता जाता है। तो सब इनके शौहर से कहानियां सुन रहे हैं तो वो और वो कहानियां अच्छे सुना स्टोरी रहे हैं। टेलर होंगे, मज़ेदार गुफ्तगू करते होंगे। आ जाए भाई, नेक्स्ट जो हमारे साथ है जुनैद साहब है। अच्छा आयशा, थैंक यू सो मच। जुनैद साहब ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपना मुंह नहीं दामाद खुद दिखाऊं। हैं ये। हाँ, अब दामाद की भी ससुराल का सुननी भी चाहिए। मसला होता है ना। आप दामाद हैं या ससुर हैं? दामाद हैं। अच्छा ठीक। दामाद असल ही में लग रहे हैं। ससुराल का भी मसला है ना, फिर सास कहेंगी कि बस शुरू हो गए मीडिया नहीं पे नहीं, जाकर सही बताना। सही बात है कि हमें तो सिर्फ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे के पीछे बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, तो आप लोग उनकी अक्कासी कर रहे होते हैं अपनी जी जिंदगी बिल्कुल की। ऐसा ही आज उनको टीवी देखने ही ना दीजिएगा। नहीं, बल्कि वो तो सुबह से देख रही होंगी कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कितनी बुराइयां हो रही हैं। अच्छा आपको ये इस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी सास है ना, वो हर चीज़ में बोलती रहती है, इंटरप्ट करती हैं। अच्छा तो पर्दे लगे हैं तो ये अच्छे नहीं लगे हुए, इंटरफेरेंस करती है हर चीज़ में। आपके घर आके? घर भी आती हैं रोज़ाना फ़ोन पे, आज क्या पकाया, अच्छा कल तो दाल पकाई थी, परसों तो पकाई थी, गोश्त वोश नहीं खाते क्या। बड़े मतलब इस तरह के मसले मसाइल हैं, उससे जो है मेरा जहनी सुकून ख़राब हो रहा होता है। नहीं तो आपकी बीवी लड़ती हैं क्या आपसे? हाँ ना, झड़पती हैं वो, मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं कि भाई मम्मा का फ़ोन आया था, मम्मा ने ऐसा बोला, आप इसको ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो अपना नहीं, मतलब बीवी मेरी, हुक्म किसका चल रहा है? मेरी सास का। अच्छा तो मेरा घर ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से ना बड़े मसले मसाइल रहते ही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो दिन अच्छा गुजर जाए, सुबह से लेके रात तक। ज़्यादा होगा, अगर बुखार भी है तो सास का फ़ोन आया, भाई इसको हमारी तरफ छोड़ दो, तो हम डॉक्टर को दिखा देंगे। भाई मेरे घर के पास अस्पताल नहीं है क्या? अभी ईद पे ही ले लें, सास ने सब बेटियों को एक जैसे सूट दिए, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फर्शी शलवार वाले, लेकिन मुझे पसंद नहीं है शॉर्ट शर्ट ना। मैंने कहा जो बीवी के लिए मैंने कहा जो मैंने दिलवाया आप वो पहने, वो मेरी पसंद है। कहा नहीं, ससुराल आएंगे तो सब बेटियां एक जैसी हों, अच्छा लगे। अब इस पे भी कि भाई हमारा दामाद तो खड़ूस है, अपनी मर्ज़ी चलाता है, बच्चों को तो अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा, बेटी मेरी घुट घुट के रह रही है। अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं है। तो वो अम्मी के घर जा रही है तो अम्मी ने जो दिए कपड़े वो पहनने दे। जब आपकी अम्मी के घर जाए या आपकी घर पे रहे तो आप अपनी ख्वाहिश पूरी असल करें। में पता ही क्या होता है, तो वो अपनी पसंद के कब अपनी- पहनेगी? हाँ वही कह रही हूँ, अम्मी के पसंद मजबूर है हो बेचारी। जाती हैं हाँ, लड़कियां। ऐसा ही है। मैं समझी फर्शी शलवार इनको दिए। हाँ मैंने नहीं, भी नहीं, पूछा नहीं, बीवी के मुझे लिए। नहीं, वो मैं तो अपनी मर्जी का पहनता हूँ। हाय अल्लाह। फाद मुस्तफ़ा ने पहनी थी जी तो पाकिस्तान। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने वजाहत की कि वो बता दो कि बीवी के लिए या वो तुम्हारे कह रही है लिए। कि बीवी मैं के तो लिए ना। अपनी मर्जी के पहनता हूँ, और बेगम बेचारी कभी अम्मी की मर्जी अल्लाहु अकबर। के और कभी इनकी बाकी मर्जी कितने के, तो थोड़े हाँ, अपनी ऐसा ही तो है। उसको पता ही नहीं कि क्या मर्जी लेकिन है। यहाँ हाँ, तुम्हें भी वैसे थोड़ा सा हाँ वो ये चेंज क्या है करना वैसे हमारे यहाँ का कि मेरी ईद पर अगर 2-3 जोड़े तोहफे में मिल गए, एक मैके से और एक ससुराल से, ये क्या मुकाबला होता है? जो मैंने दिया वो क्यों नहीं पहना? ये बहुत अजीब सी बात नहीं है? असल में ख़ानदान के सब लोग होते हैं ना, तो सब देखें कि भाई क्या दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो दिया उनके ख़ानदान वालों को नज़र आए कि मेरी बीवी क्या पहन कर आई है, क्योंकि वो मुकाबला चलता है ना औरतों में। चूड़ी कहाँ से ली, भाई गोल्ड तो हमारा ज्वेलर बड़ा अच्छा देता है, वहीं से ले लो।
हर चीज़ मतलब वहीं से अच्छी मिलती है, मेरे घर के पास से कुछ अच्छा नहीं और मिलता। बेसिकली आपको प्रॉब्लम ये है कि आपकी सास की इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस घर जो पे है हर आपके चीज़ पर। बहुत है। किताबों में यही तो पढ़ाया जाता है कि बड़ों की बात मानो। अब बच्चे क्या करें, 20 साल तक ये पढ़ते रहे, फिर अब ये तो होता है ना, बुज़ुर्गों की बात का भी रहता है एक वो, तो उसमें थोड़ा बहुत आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि छोटी ईद पे अम्मी के कपड़े पहन लो, बड़ी ईद पे मेरे पहन लो, थोड़ा नहीं, सा। वो वाली बात सही कि अम्मी की तरफ जाओ तो अम्मी का पहन लो, मेरी तरफ रहो तो मेरा पहन लो। एक दिन में दो बदल लें भाई। थोड़ा सा तुमको भी कॉम्प्रोमाइज अभी करना जैसे पड़ेगा। हरीम थी तो जो उसने नाश्ते में ड्रेस पहनना था वो मैंने दिया था तो उसने वो पहन लिया, जो शाम में डिनर में पहनना था वो रेहान ने दिया था तो वो पहन लिया। इसी तरह होता है। है ना? मैनेज करते हैं। और वो भी थोड़ा सा खुश, उसके वो ऊपर भी छोड़ो खुश। भाई, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा दिया हुआ जोड़ा तो यकीनन उसकी पसंद भी शामिल होगी कि तुम साथ लेकर गए, उसको पसंद करवाया, ऐसा ही है। तो होना भी यही चाहिए। लेकिन जैसे अगर अब पहनना सारी है। बहनें उधर अम्मी के घर जमा होके एक जैसे कपड़े पहन रही थी तो एक उनकी प्लानिंग है ना, एक उनकी प्लानिंग है कि सब बहनें मिलेंगी, आपस में एक जैसे होंगी, तस्वीरें बनेंगी, रील्स बनेंगी, सबने एक जैसे पहने हुए, तो आप उनकी भी तो ख्वाहिश को थोड़ी सी आपकी बात ठीक है, रिस्पेक्ट लेकिन फिर दें। बाद में बात आती है ना कि जुनैद ने क्या दिलवाया। नहीं, सवाल- अभी वहाँ सवाल भी तो सवाल आते ये हैं। है कि सारी बहनें ट्विनिंग सा कर है, रही हैं, हाँ। एक जैसे कपड़े पहन रही हैं, तो फिर रंग में भंग अगर आप डालेंगे तो फिर आप बदनाम होंगे ना कि ये तो देखो अपने बीवी को अलग कपड़ा पहना के आया है। तो हम एक दूसरे की खुशी, पता नहीं एक दूसरे को खुशी देके खुश क्यों नहीं होते, हम यही क्यों मांग रहे होते कि हमें खुशी मिले। मगर देखिए अभी एक पहले दामाद थे जो कहते थे कि जाओ अपनी अम्मी के घर ही ख्वाहिशात पूरी करो। एक ये माशाल्लाह ये कह रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल भी मैं ही ले जाऊंगा, कपड़े भी मैं ही दिलाऊंगा। सही कह रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक वो एक सवाल है कि ट्यूनिंग मेरे ही पहन के जाए वो उनके नहीं पहने, वहाँ थोड़ा सा वो है कि वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना असल चाहिए में कि ये- नहीं। चलें, बाकी ये आप तो दामाद बहुत पहनने अच्छे हैं। ओढ़ने की बात नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी हाँ, चीज़ें मैं हैं। वो यही कह बेसिकली रही घर की सास की भी- इंटरफेरेंस ज्यादा है। नहीं हाँ, इनकी ये मैं- इनकी तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले रहे हैं 100%। वहाँ मदर इन लॉ को भी समझना चाहिए कि मेरा दामाद तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और घर तो जी बीवियां बनाती हैं, माँ से पूछ के पर्दा डालना है तो भाई अपनी खुशी क्या है, तुम दोनों की मिलके मशवरे से वो होना चाहिए उसूलन। आप अपनी बेगम को भी बताएं कि भाई तुम अपनी भी तो मर्जी करो ना, अभी तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। और बीवियां अमूमन इसमें खुश होती हैं, मियाँ की खुशी खुश अच्छा, देख के। एक और मैं आपको बात बताऊंगी जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है। कभी कभार ऐसा होता है जब शादी होती है ना, नई नई शुरू में, तो लड़की जब छोटी उम्र की होती है तब वो अपनी अम्मी की थोड़े मशवरे लेती है, मगर वक्त के साथ साथ इम्प्रेशन मियाँ पे कायम हो जाता है कि ये तो अपनी माँ की ही सुनती है। जब वक्त गुजरता है और वो मैच्योर होती है तब कभी कभार ऐसा होता है कि माँ ही बच्ची से मशवरे ले रही होती है। बिल्कुल, कि माँ बुढ़ी हो जाती है, उसके हिसाब उतने तो नहीं काम करते कि आजकल मगर क्या चल फिर रहा है, भी- कैसा है, हाँ, हाँ। मगर फिर भी जो हस्बैंड्स हैं वो यही समझते रहते हैं, अच्छा ये तुम माँ कर ने रही हो कहा ना, होगा। माँ ने ज़रूर कहा होगा, क्योंकि हस्बैंड के दिमाग में वो चीज़ पुख्ता हो चुकी है, उसको लगता है कि ये अपनी माँ की ही सुनती है। अच्छा, कुछ सासें होती भी ऐसी हैं, हाँ। जो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, बिल्कुल। वो कुछ अपनी बहुओं के साथ होती हैं और कुछ अपने दामाद के साथ। तो बहू की ज़िंदगी में इतनी इंटरफेरेंस करना वो भी नामुनासिब है, और दामाद की ज़िंदगी में भी इंटरफेरेंस हकीकत करना है। नामुनासिब और है। देखिए कई लोग बहू और दामाद के अलावा हर एक की जिंदगी में इंटरफेयर और बहुत बॉसी होते हैं। हमारे एक नेबर होती थी, वो हमारे घर आती थी तो मेरी अम्मी से कहती थी ये पेंटिंग यहाँ से उतारो वहाँ लगाओ, ये गुलदान यहाँ नहीं वहाँ रखो। तो वो इतनी इंटरफेयरिंग की नेबर थी, वो आके हमारे घर की वो पूरी आप समझें कि बदल देती थी तरतीब। बल्कि ये भी हमारे एक अजीब सेट पे बात है। बहुत सारे हमारे को स्टार होते हैं ऐसे। ये यहाँ नहीं, यूं यूं कर लो, यूं कर, अच्छा तुमने ये क्यों बोला, तुमने ये क्यों पहना, तुमने ये क्यों, तो हम यूं शक्ल देखते हैं कि सबको जीने दो जिंदगी। नहीं, आप मतलब लाइक बहुत सारे लोग इस तरह डोमिनेटिंग होते हैं, मैं भूल नहीं सकती। मेरी मंगनी थी, मैंने पर्पल कलर का जोड़ा पहना हुआ था और मेरी सैलून वाली ने पिंक लिपस्टिक मेरे लिप्स पे लगाई थी। तो मेरी एक रिश्तेदार थी, उनको इंटरफेरेंस की बहुत शौक था और ज़ाहिर है मैं उस वक्त छोटी थी, तो उन्होंने पर्पल पेंसिल पकड़ी कि नहीं नहीं मैचिंग लगाओ, और उन्होंने आके मेरे लिपस्टिक को चेंज करने की कोशिश की। मेरे अब्बू उधर से आ गए क्योंकि ज़ाहिर है वो डायरेक्टर थे, उनको पता था। उन्होंने कहा मुझे आंखें दिखाई, बिल्कुल नहीं सुनना इन रिश्तेदार की, बिल्कुल चेंज नहीं करने देना। बिल्कुल। मैं तो चेंज करवा रही थी। तो कुछ लोग इतने बॉसी होते हैं नेचर वाइज भी कि वो मनवाना चाहते इंटरफेयर हैं। करते हैं, वो कहते हैं मेरी सुनो। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं तो देखेंगे दामाद और सास की कहानी तो चल ही रही है। अब हम डॉक्टर नौशीन से पूछेंगे कि क्या होना चाहिए इस कंक्लूजन
यहाँ इस मुश्किल वक्त का। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम बात कर रहे हैं सास और दामाद के रिलेशनशिप पे। जो हमारा पिछला वाला सेगमेंट था उसमें दामाद को ये शिकायत थी कि सास की इंटरफेरेंस ज़रूरत से ज़्यादा है घर में, और ऐसा लगता है जैसे उनका घर बीवी नहीं बल्कि सास ही चलाती हैं। तो वो इस तरह की अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या मशवरा दे पाएंगे पब्लिक को? अब देखिए, हम मशवरा ये देंगे कि मशवरा तब देना चाहिए जब आपसे पूछा जाए, ठीक है। आपने भी मुझसे पूछा तो मैंने बताया। इसी तरह अगर बेटी पूछ रही है कि अम्मी ये पर्दा अच्छा है, तो फिर माँ का काम है कि बताए, मगर बिला वजह जाके अपनी तरफ से मुफ्त मशवरे देना वो तो किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, और सास को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, आप मशवरा बग़ैर पूछे तब दें जब आप देखें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है, तब मशवरा दे सकती हैं सास। मगर तब भी ये कहें कि बेटा तुम अपने शौहर से मशवरा कर लो, अगर वो भी यही कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही कर लो, ठीक है। तो ये एक आपका पेटेंट जुमला होना चाहिए कि अपना मशवरा देने के बाद कहें तुम अपने घर में भी सलाह कर लो, और अगर वो भी यही चाह रहे हैं तो ठीक है। और अगर कोई चीज़ ऐसी होती है दानिशमंदी की कि वो आपको किसी बड़े से ही पूछना होता है, ठीक है, तो तब बच्ची को ये चाहिए कि वो अपने शौहर से कहे कि आपकी अम्मी से भी पूछ लेते हैं, मेरी अम्मी से भी पूछ लेते हैं, ताकि हम गलत फैसला ना कर लें। तो वो फिर सबको बराबर कर ले, तो फिर शौहर को भी फील नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कुछ चीज़ों में उनकी अम्मी भी मशवरा देती होंगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, बुज़ुर्गों का, बड़ों का मशवरा लेना चाहिए, ठीक है। मशवरा ज़रूर लें मगर फ़ैसला अपना करें, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मगर अगर एक माँ है जो बेटी की माँ, उसको क्या करना चाहिए? अपने आप को किस तरह बैक सीट पे लेके आना चाहिए? क्योंकि अगर अक्सर ऐसा होता है जब लड़कियों की शादी नहीं हुई होती, हर चीज़ जोड़ा तक वो अपनी अम्मा से की पसंद का खरीदती है। अक्सर जी ऐसा होता है, कहीं कहीं वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है कि माँ हर चीज़ अपनी बेटी से पूछ पूछ के कर रही होती है, और कहीं बेटियाँ हर चीज़ में अपनी अम्मी 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 बताएं क्या करूँ, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, वो उसको हर चीज़ का हाल वो भी गलत है। वहीं से देखिए, जब बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं ना, 12-13 साल की होती हैं, हाँ। तो उन डिसीजन मेकिंग उनके हवाले करनी चाहिए। और सबसे पहली जो डिसीजन मेकिंग और सबसे आसान है, जिसमें गलती की गुंजाइश कम है, वो लिबास का इंतखाब है, ठीक है। तो आप 3-4 जोड़े निकाल के बेड पे रख दें और बेटी से कहें बेटे इसमें से, अगर उसको नहीं समझ में आ रही कि इसमें से कोई चूज़ कर लो फिर आप, ठीक है। मगर बच्ची को डिसीजन मेकिंग सिखाएं, क्योंकि बड़े होके उसने खुद ही लेना है। क्या पता माँ का इंतकाल हो जाए पहले, अब वो बच्ची दुनिया में तन्हा खड़ी है। तो बच्चों को एम्पावर करें फिर शादी करें। जैसे हम छोटे से बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो लंच बॉक्स खोल सकता है, क्या पानी की बोतल खोल सकता है। अगर वो ये कर सकता है तो स्कूल भेजें, नहीं तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भेज रहे हैं, अब वो प्यासे बैठे हैं और बोतल खुल नहीं रही। तो बच्चा जब किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है तभी आप उसको देते हैं। तो आप उसको प्रिपेयर करना शुरू करें, इसलिए नहीं कि बस इसकी शादी होनी है, इसलिए कि इसने ज़िंदगी गुजारनी है। अब अपना डिसीजन तो ले सके। तो अगर डिसीजन मेकिंग ही आपको नहीं आई, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं आई, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आई, तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? एक इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो बस कि मैं चूँकि इम्तिहान में फ़ेल हो गया हूँ तो मैं तो नाकाम हूँ, ठीक है। तो अगर इसलिए यूँ कह रहा है क्योंकि उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती, ठीक है। और 2 सहेलियों में झगड़ा हो गया और सारा दिन ये पूरी उदास रही और 2-2 हफ्ते उदास रही। ये मेरे पास बहुत केस आते हैं क्लिनिक में कि मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, या 2 फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया आपस में और उनसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये देखिए, हम इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाते नहीं बच्चों को, जी जो आप कह रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये वर्ड मैंने पहली दफ़ा सुना है, सिखाती। और ये कितना एक ऐसा वर्ड है कि वाकई हम अपनी बच्चियों को रंगून वाला हॉल और मेमन फाउंडेशन भेज के हम उन्हें खाना पकाना तो सिखा देते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो कि उनकी एक्चुअल स्किल है शादी के बाद जी, अगर वो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जा रही हैं जिसकी वजह से वो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स उनको हो सकते हैं कि अगर उनकी सास ने उनको कुछ ऐसे लफ्ज़ कह दिए जो कि वो बेयर ही नहीं कर सकी तो वो तो बैठ जाती हैं सुन के। देखिए, मैंने स्कूल के सिलेबस में दाखिल करवाई थी ये सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट
और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग, हाँ। ठीक है। तो ये तीनों सॉफ्ट स्किल्स स्कूल के सिलेबस में कराई। तो अगर आप हमें थोड़ा सा समझाएं कि ये बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली, लड़कों को भी, दोनों को? ये दोनों को सिखाना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि दो लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है। अब आपने उस झगड़े की तह तक तो पहुंचना है, मगर कोर्ट रूम नहीं बनाना, ठीक है। आपने कोर्ट रूम नहीं बना लेना कि तुम्हारा कसूर है और तुम बिल्कुल बेकसूर हो। देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो दोनों का कसूर होता है, बिल्कुल ताली की तरह, बिल्कुल। एक हाथ से तो बजेगी नहीं, सही है। तो उसमें ये होता है कि कसूर दोनों का है, मगर आपने उस वक्त उसको ये कहना है कि आपका अभी तो इससे झगड़ा हुआ है, तो पहले की बात बताओ कि पहले किस किस बात पे झगड़ा नहीं होता था, किस बात में आप दोनों का इत्तेफाक था। तो वो कहे, वो एक लंबी लिस्ट गिनवा देगा। हम दोनों खाना खाने इकट्ठे जाते थे, कभी लड़ाई नहीं हुई। हम दोनों सैर करने जाते थे, कभी लड़ाई नहीं हुई। मगर हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को अपने अपने मंगेतर के बारे में बताया तो लड़ाई हो गई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि फिर आप बच्चों को समझाएं कि बेटा जो पर्सनल बातें होती हैं, जब आप ओवर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, ठीक है। तो इसी बहाने आपने बच्चों को बाउंड्री सेटिंग भी बता दी। और अब अगर कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है तो आप फौरी दूर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। 5-6 दिन का स्पेस दें, स्पेस दें, दूरी से खुद ही चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ, उनको ठीक है? कमी थोड़ा महसूस सा होगी फिर। स्पेस दें, और स्पेस देने के बाद कहें कि चलो ये तो जो हमारा झगड़ा हो गया, तो हम ऐसा करेंगे कि आइंदा इस मौजू पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी मौजू पे झगड़ा कभी कभार किसी मौजू को सुलझाया जा ही नहीं सकता। नहीं सुलझाया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। अगर हम उस जद्दोजहद में लग जाते तो उसको मैं सुलझा के ही रहूंगी। जी। ये थोड़ी मैच्योरिटी की तो मुझे फिर लगता है एक जुमला बोल देना चाहिए कि लेट्स एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट। लेट्स एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट, कि ठीक है, हम एग्री कर लेते हैं कि ये आपका नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है, सही। और उसके बाद हम इस नज़रिए को छोड़ देते हैं और उन एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं जिनमें हमारा इख्तिलाफ नहीं है, है ना। कुछ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है बाकायदा, अगर आपने सीखना है तो आप दोबारा बुलाएं, मैं आपको पूरा चार्ट ला के समझाऊंगी। ये एक शो बनता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये यंग बच्चों को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम देखते थे कि पुराने ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैंडल कर लिया करते थे, औरतें भी घर की और मर्द भी घर। जी बिल्कुल। मगर आजकल के बच्चों में हमने हर चीज़ उनको सिखा दी है, बहुत स्मार्ट बना वो दिया। छोटी सी बात पे 10 साल नाराज़ रहेंगे, ठीक है। तो एक ज़माने में मैंने जितने भी कराची में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, CDGK के अंडर जो चलते हैं, तो उनमें एक कमेटी बनी थी जो उन स्कूल्स को मॉनिटर कर रही थी। तो वो उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी थी। तो उसके मुताबिक हमने सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं, सिलेबस में कुछ इजाफा किया जी। तो उस इजाफे में ये शामिल था, और पहले हमने टीचर्स को बुलाकर, और मेरे ख्याल में कि 400 टीचर आए थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, तो उनको ट्रेन किया कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे पढ़ाना है। मेरे ख्याल से सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उन सबसे बेहतर सब्जेक्ट्स ये हैं, प्रैक्टिकल हैं ये जी, सारे। प्रैक्टिकल के आपको जिंदगी गुजारनी है। ये नहीं आता ना तो हर चीज़ आपकी डिग्री शिग्री सब धड़ेगी। अब आप हर एक को कोडिंग सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, कोडिंग एक स्किल है, मगर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी तो एक स्किल है। ये मैं चाह रही थी कि ये भी बताएं बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बच्चे किसी ना किसी बात का बगैर वजह के ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेंगे, बच्चे ले लेते हैं, लॉस हो गया और उनकी अब ये जिंदगी के ज़्यादा एक एक पैसे दो खर्च हो साल ज़ाया हो जाते, पॉकेट मनी इस महीने कम रहेगी। ये छोटे छोटे स्ट्रेस हैं और इस कदर संजीदा होकर बैठ जाएंगे तो फिर आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें उनको पहले से आनी चाहिए। स्ट्रेस ये है कि ऐसे कैसे कपड़े पहनूं कि मैं सब में नुमाया लगूं, ये भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है। ये भी स्ट्रेस है। मेरे पास एक दफ़ा एक खातून आई थी और वो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था तकरीबन, सिर्फ ये सोचते हुए कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो किस तरह मेरा फंक्शन ऐसे हो कि आज तक वैसा फंक्शन ना हुआ। ओह माय गॉड। अब वो इतनी अछूती चीज़ें और नई चीज़ें करना चाह रही थी कि उनके दिमाग पे इतना स्ट्रेस आया कि वो भूल गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनका बेटा और शौहर उनको लेके मेरे पास आए, तो अब उनके मैं आपको दिमागी हालत बता रही हूँ कि वो कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा पहले मेरी बात सुने, ये 2 लोग सुबह से मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये कौन है दोनों। कहती मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो बैठ जाते हैं मेरे साथ, मैं बाज़ार जाती हूँ तो मेरे साथ बैठ जाते हैं। अब कहती आपके पास आई हूँ, अब ये फिर आ गई। पहले तो ये बताएं कि ये दोनों हैं कौन। यहाँ ये हाल हो गया उनका।
چھوٹا سا میں بھی پوچھوں گی آپ سے اسٹریس کے بارے میں. میرے خیال سے تم اپنے پروگرام کو جاری رکھو. میرے بیٹے کا بڑا چھوٹا سا اسٹریس ہے. آج ٹینک کتنا خالی ہے صبح سے. پہلی دفعہ پانی کے ٹینک پانی بھرنے کی ذمہ داری پہلی دفعہ پڑی ہے. تو اتنا پریشان ہوتا ہے, بالکل منہ لٹکا ہوا. آج اتنا خالی رہ گیا. آج خوشی سے شکل بدلی ہوگی, آج پورا بھر کے بہا ہے ٹینک. ارے واہ. تو یہ اسٹریس کیسے کم کیا جائے؟ مطلب کہ پانی کم ہونے کا اسٹریس. اچھا دیکھیے, بغیر وجہ کے اسٹریس ہے نا ہم لے لیتے ہیں. کچھ اسٹریس ایسے ہوتے ہیں کہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. کچھ اسٹریس آپ کی زندگی میں رہنے چاہیے, ان اسٹریس کی وجہ سے آپ رسپانسبل بنتے ہیں, ٹھیک. میں یہی پوچھ کچھ رہی اسٹریس رہنے چاہیے. ایک دفعہ ایک بہت بڑی انشورنس کمپنی ہے, انہوں نے مجھ سے ایک ورک شاپ کرایا اسٹریس مینجمنٹ میں. تو میں نے جا کے پہلے جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے, ان کی جو مڈل مینجمنٹ تھی, ان کا میں نے اسٹریس ٹیسٹ کیا. تو اسٹریس ٹیسٹ بہت کم آیا, ٹھیک ہے. مطلب اسٹریس ان کا آیا 4 آؤٹ آف 10, 5 آؤٹ آف 10, 3 آؤٹ آف 10, کسی کا بھی 6 نہیں آیا, 7 نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے جو مالک تھے ان کو بتایا کہ جی آپ کی جو کمپنی ہے اس میں لوگوں کا اسٹریس آیا ہے 3 آؤٹ آف 10, 4 آؤٹ آف 10. مالک بڑے خوش ہوئے, کہتے دیکھا میں نے کتنا اچھا اپنے امپلائیز کو رکھا ہوا ہے کہ اسٹریس نہیں آیا. میں نے کہا جی معاف کیجیے گا, یہ بڑی غلط بات ہے, کوئی اسٹریس لے ہی نہیں رہا. میرا خیال ہے آپ کی کمپنی خسارے میں جا رہی ہے. ذمہ داری کا احساس نہیں, خسارے میں ہی جا رہی ہے. تو میں نے کہا کسی کو اسٹریس تو دیں تاکہ آپ کی کمپنی کے لیے کوئی کام کرے. ابھی آپ سمجھے کہ ایک لیول تک اسٹریس ہونا چاہیے. اگر وہ لیول بھی نہیں ہوگا, اور آپ آج کل کے بچوں کا ورڈ بولیں چل, میں تو چل ہوں, اب جو چل ہے وہ کام بھی کوئی نہیں کرے گا. اب میں اس میں وہ چل کا چل ہی بیٹھا رہ جائے گا. چھوٹی سی مثال یہ دوں گی کہ جب تک کوئی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر جب تک ہمیں اسٹریس نہیں دیتا ہم ہارڈ ورک نہیں کرتے. ہم گھر میں ہیلپرز ہوتے ہیں, جب تک ہم اسٹریس نہیں دیتے کہ اس کی بھی صفائی کرو وہ بھی کرو, تو وہ اوپری صفائیاں ہوتی ہیں جب تک آپ سر پہ نہ کھڑے ہوں. تو اگر ہماری نوکری ہم کر رہے ہیں اور ہم بس کر رہے ہیں اسٹریس کے بغیر, جب تک ہمارے باسز ہمیں اسٹریس نہیں دیں گے ہم اچھا کانٹینٹ نہیں کریں گے. جب وہاں سے اسٹریس آتا ہے, میں ٹریگر ہوتی ہوں, میں اپنی ٹیم کو اسٹریس دیتی ہوں, تو یہ لوپ ہے. مگر اگر آپ نے اسٹریس دے دیا نا 8 آؤٹ آف 10 یا نا, تب بھی کام نہیں ہوگا. تب بھی اگر آپ نے بالکل نہیں کیا تب بھی کام نہیں ہوگا. کہ اگر میں ہیلپرز کی بات کروں, لوگ ریلیٹ کریں گے, آپ ان کو اوور اسٹریس کر دیں گے, وہ آپ کا کام چھوڑ کے چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے. تو وہاں پہ بھی آپ کو کب پیار کرنا ہے, پیار بھی ضروری ہے, کب تھوڑا سا سختی سے آنا ہے پیش کہ وہ اپنا کام صحیح کریں. لائک ہم جب سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ہمارے ڈائریکٹرز اگر ہمیں اوور اسٹریس کر دیتے ہیں تو ہم اچھے بھلے ایکٹرز کل ہو جاتے ہیں, صحیح بولا نہیں جاتا, نہیں ہوتا, اور وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کر لیا, ہم نے ایکٹرز کو یوں, تو الٹا کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ میانہ روی بہت ضروری ہے ہر ڈپارٹمنٹ. اور آپ کو اس بہانے یہ بھی پتہ چلا کہ اسٹریس کا ایک ٹیسٹ بھی موجود ہے, اور آپ کو اسٹریس کی نمبرنگ بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس تو محبت کا بھی ٹیسٹ ہے. 2 لوگوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کا بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اور نمبر بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ 6 آؤٹ 6 آؤٹ آف 10 محبت. تو آپ کے پاس آنا ہی پڑے گا اس کو 5 آؤٹ محبت کا ٹیسٹ لینے کے لیے. شو محبت کے ٹیسٹ پہ کرتے ہیں. ہاں سنیں, آپ اپنے میاں کو لے کے جائیے, میں اپنے میاں کو لے کے جاؤں. بالکل. میریٹل تھیراپی کا تو ایک بالکل پورا ایک وہ ہے. میریٹل جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں تعلق اس وقت کتنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, مطلب آپ اس سے ایک سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ کی بیوی ویل چیئر پہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. اور مطلب سوچ سمجھ کے آپ سچ صحیح جواب دیں. عموماً لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس آ کے سچ ہی جواب دیتے ہیں کیونکہ ہم الگ بات کرتے ہیں نا, دونوں کے سامنے نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا خیال کروں گا, اس کے لیے ضرور کوئی ایسا ورکر رکھوں گا, جو نرس وغیرہ رکھوں گی جو اس کا ہیلپ کرے, اور خود بھی دیکھوں گا, ٹھیک ہے. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اس کی امی کے گھر چھوڑاؤں گا تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے, جیسے ابھی ایک داماد آئے تھے کہ جو کچھ کرنا ہے ماں ہی کرے, ٹھیک ہے. تو اس طرح اچھا بیوی ہے, اس سے بھی آپ یہی سوال کریں گے. پھر اور مختلف سوال کرتے ہیں جن کے جوابوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن میرے بیٹے کے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ اس خوف سے, کہہ رہی ہے نا وہ اسٹریس صحیح ہے, وہ رہنے دیں. اس خوف سے وہ اوپر کی ٹنکی نہیں بھرتا کہ نیچے کی خالی ہو جائے. اچھا یہ ذرا بات ہے. آپ بتائیں اس کا حل. اب ماں بیٹے کی ٹینشن دور کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملاحظہ فرمائیے. گڈ مارننگ پاکستان.
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक दामाद और सास का रिश्ता। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट सेगमेंट है तो हम जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड कर लेंगे। आपकी बात हम सुन लेंगे शाजिया जी। मेरे जो दामाद साहब हैं, मेरे वैसे 3 दामाद हैं, मगर ये मेरे बड़े दामाद हैं जिनकी मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ। ये जो है इनकी हुक्मरान तबीयत है। अच्छा, ये 7 साल इनकी शादी को हो गए, मगर ये अभी तक नए नवेले बने हुए हैं। अच्छा, ये जब भी आए तो इनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया रेड जाए। कार्पेट दामाद। हाँ, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए, उनके साथ जो है उनको ड्राइंग रूम तक महदूद रखा जाए और उनके साथ खौन सजाए जाए। ईद त्योहारी पे उनको बेतहाशा गिफ्ट दिए जाएं और ईदी भी उनको 10,000 के करीब दी जाए। और जब वो आते हैं तो मुझे जहनी टेंशन हो जाती है जब उनके आने का होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाते हैं वो, कि बस मैं फिर किचन में ही लगी रहती हूँ कि बस वो उनकी पसंद का। बेटी ज़ाहिर परेशान होती है, वो बच्ची मुझे कहती है कि मामा उनको ये पसंद है, ये बना लें मम्मा उनको। तो मुझे बच्ची के आने की खुशी तो कम होती है, उनकी टेंशन ज़्यादा होती है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं उनके लिए। और फिर वो कोई ना कोई मीन में निकाल ही देते हैं कि आज तो ये चीज़ अच्छी नहीं बनी थी, आपको एहसास ही नहीं है कि आपका दामाद आ रहा था। और वो मैं इतनी टेंशन में आ जाती हूँ, हर छोटी छोटी बात उनको बुरी लग जाती है कि आज तो आपने जो है दस्तरखान जो है दूसरा दस्तरखान ख़रीद लेना। अब आप क्यों ये दस्तरखान पे आप टेबल पे क्यों नहीं लगाती हैं, या अगर टेबल पे लगाओ तो आप जो है क्या कहते हैं मज़हब को क्यों नहीं फॉलो करती हैं। यानी कभी तीतर होते हैं, कभी बटेर होते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं वो। और बेटी को इस कदर ताने देते हैं कि जब भी मैं जाता हूँ तुम्हारे घर में सिर्फ 3 डिशेस होती हैं, एक चावल बन जाते हैं, एक कबाब बन जाते हैं, एक सालन बन जाता है। अब हफ्ते में जब 2 दफ़ा आप आएंगे तो आपके लिए क्या पूरा 7-8 डिशेस लगेंगी। फिर मेरे 2 दामाद और भी हैं, वो नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं करते। वो हमेशा ये होता है कि मेरी जो तीनों बेटियां ना उनमें झगड़ा रहता है कि उस दामाद को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अब क्या करूँ, मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। वो आते भी ज़्यादा हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाते हैं। और फिर उनके साथ ये भी है कि उनको पेट्रोल के पैसे भी दो, गाड़ी में पेट्रोल डलेगा। वो ये कहते हैं नहीं मुझे तो पेट्रोल ज़रूर चाहिए भाई, मैं आपकी बेटी को खुश रखा हुआ है मैंने, और मुझे पेट्रोल। ज़ाहिर आप देख रहे हैं महंगाई कैसी हो रही है, और अब तो पेट्रोल पे तो मांगे ही ना। बस उन्होंने सोना मेरा मांग लो, पेट्रोल। इस कदर मुझे स्ट्रेस दिया हुआ है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब बताएं मैं क्या करूँ उनका। उनसे कहीं जब आप नए हुरमुज़ खुल जाएगी फिर दे देंगे हम पैसे। लेकिन भाई आप महीने बाद आया करें, रोज रोज नहीं आया करें, महीने बाद बुलाएं उनको। वो ये कहते हैं आप तो खुश हो कि 2 हफ्ते में 2 दफ़ा आपकी बेटी आती है, आप तो खुश तो हो, आपको बेटी तो को खुश भेज होना देना चाहिए। खाली। नहीं वो खुद आते हैं भाई, वो कहते हैं मैं लेके आता हूँ आपकी बेटी को, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो आपके सर का ताज हूँ। तो आप अपनी बेटी को कहें कि बेटा आप 1 महीने बाद आएं। हाँ, बेटी मैंने को मना बेटी को बेटी को कही है गाइड बात। करें। वो कहते हैं मुझे मम्मा हर 2 दिन के बाद मुझे कहते हैं चलो मम्मा के चलते तुम्हें मिलवा लाता हूँ। तो बेटी मना कर दे कि तो मुझे वो नहीं कहती मिलना, मैं मुझे 1 कहती हूँ महीने मुझे बाद नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। या तो आपकी बेटी बहुत अल्लाह मियाँ की गाय है। वो है सीधी है, वो बहुत सी बड़ी बेटी है, सीधी है बहुत। वो हर बात उसकी मानती है। मम्मा आपने मैं भी बड़ी बेटी, मैं भी बहुत सीधी थी पर मैं तेज हो गई। वक्त के साथ तो ये साथ तजुर्बा होता है ना। वो ये कहती मम्मा आपने मुझे कहा था हर बात सुननी है, उसके कहने पे चलना है। तो मैं अब जब उसके कहने पे चलती हूँ तो फिर आप मुझे नाराज़ होती। गलत बात थोड़ी सुननी है, ना गलत बात माननी है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि जब उनके आने का होता है मुझे ज़हनी टेंशन रहती है वो क्यों आ रहे हैं। अब सोचती हूँ क्या पकेगा, बेटी से पूछती, बेटी कहती आज ये पका लें मम्मा, आज ये पका लें। बेटी की तो खुशी मुझे नहीं होती, वो किचन में ही पूरा दिन गुजर जाता है मेरा। यहाँ फिर वही सवाल आता है कि आपने अपनी बेटियों को सिखाना है कि शौहर की ताबेदारी करें, एहतराम करें, इज्जत करें, लेकिन गलत बात नहीं माने। तो वही कहते हैं मैं गलत बात तो नहीं कर रहा ना, आपको मिलवाने ले जा रहा हूँ, कोई गलत बात तो नहीं है ना। तो माँ बाप का जो बेचारों का वो रोज जो इतना हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, वो खून ये पीते गलत हैं वो बात ही तो आके, है। और उनको कोई ना कोई बात बुरी लग जाती है। उनको शायाना शान चीज़ पेश नहीं की गई। माँ सारा दिन किचन में है, माँ क्या करें भाई, ऐसे बताएं दामादों अब। का क्या हाल है, मतलब कैसे गुजारा होगा। और कोई अच्छी बात भी है उनकी। उनके अंदर अच्छी बात सिर्फ ये है कि फर्मा बरदार हैं। फर्मा बरदार, फर्मा बरदार इस सेंस में ये कह रही हूँ, बीवी के फर्मा बरदार, जहाँ बैठते हैं वो वहीं से उठ के जाते हैं। वो ये कहते हैं मैं दामाद हूँ बस, यानी इधर उधर। तो बीवी की फर्मा बरदार अगर है तो फिर आप उनको नहीं ट्यून करें, अपनी बेटी को ट्यून करें ना। बीवी की फर्मा बरदारी ये कि अगर मैके कम लेके, वहाँ ससुराल कम लेके जाते हैं वो, मैके ज़्यादा लेके आते हैं। ये कौन सी फर्मा बरदारी है? वो ये कहते हैं तुम्हें तो मैं सास ससुर से दूर रखता हूँ, तुम्हें तो अपने मैके के करीब रखता हूँ, तुम्हें तो मैं कहता हूँ तुम मैके जाओ, मैं तो अपने घर तो नहीं लेके जाता तुम्हें। क्या पता उनको आपके हाथ का खाना पसंद हो। तो हर हफ्ते 2 दफ़ा, और इतना ज़्यादा बोझ भी तो समझना कि चाहिए मैं कि जो बोझ है भी क्या पड़ रहा है उनको। अब हज़ारे मेरे 2 दामाद और भी हैं, वो आते हैं बेचारे एक डिश पे
فارغ ہو جاتے ہیں کہ چلو جی پلاؤ رکھ دیا یا بریانی رکھ دی یا ایک سالن اور یہ پلاؤ رکھ دیا. نہیں, وہ اگر عید تہوار پہ بھی آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں عید تہوار پہ تو 7 ڈشز ہونی چاہیے. میم عید تہوار پہ آئیں بڑے والے داماد صاحب. اچھا جہاں تک تعلق ہے دیکھیے ہاتھ کے ایک ون پسند ڈش کے پارٹی کھانے کا کا بھی رواج تھا نا. تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ جو بنا ہے وہ دے دیں. جی وہ آپ دو کے ہاتھ داماد کا میرے کھانا ایسے اچھا لگتا ہے, جو گھر میں بنا ہے وہ دے دیں. تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے. تو ہر ہفتے آ کے فرمائش کرنا کہ یہ کھانا یہ وہ کھانا, کھانا تو ہے. پھر یہ مطلب ہے آپ کو احساس نہیں ہے ذہنی اپنے ساس سسر کا. ساس کو آپ نے پورا دن کچن میں بزی کیا ہوا ہے, فائنینشلی بھی آپ جب جا یہ رہے ہیں. کھانا بنائیں گی تو وہ سارا تو نہیں کھا جائیں گے نا, کچھ ان کے بچے بھی کھائیں گے, یہ خود بھی کھائیں گی. اب ایک آدمی کتنا کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں ایک لیکن شخص خرچ ہے, بھی تو کر رہا ہے نا, نہیں پھر ایک وہ شخص ہر کتنا ہفتے نہیں کھانا کر کھا لے گا, سکتا. یہ بھی سوال ہے کہ ایک آدمی کتنا کھانا کھا لے گا. ایک پلیٹ میں کھانا ڈالے گا, کھائے گا, باقی کھانا تو انہی کے گھر پڑا ہے نا. کون سا بوفے ہے کہ ضائع ہو جائے دیکھیں گا. پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر نوشین نے ایک بات کہی تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ آپ جس طرح پہلا امپریشن قائم کریں گی, آپ نے شروع میں جو کیا وہ اس کے عادی ہو گئے. اب آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اب غلطی تو آپ سے ہو گئی کہ آپ نے 7 ڈشز نکال کے رکھ دی. زمانہ ہر زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا, حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے. آپ خود ان کو بگاڑ چکی ہیں کہ پیٹرول کے پیسے دے رہی ہیں, آپ نے خود یہ تو حد ہے ویسے, یہ تو حد ہو گئی. تو اب آپ کو تھوڑا سا نا بیک سیٹ پہ جانا پڑے گا. کیسے جاؤں؟ جیسے جاتے اب وہ دو بھائی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, سلولی کیسے کریں گی آپ؟ نہیں کر سکتی. بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے ماؤں کو کرنا بھی پڑتا ہے. وہ بچی رو رہی ہوتی ہے جب ان کے پاس نہیں ہے نہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں کیسے. دیکھیے بچی بیٹی رو رہی اگر ہوتی سمجھدار ہو تو وہ کہے گی امی کباب میں بنا لاتی ہوں, پلاؤ آپ بنا لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی برا لگے گا جب پیٹرول کے پیسے لے رہا ہے وہ, جی تو کباب کیسے بنا کے لا سکتے. اور اپنے گھر میں نہیں بلاتے ہوں. میں تو 2 ہفتے میں 2 دفعہ آپ کے یہاں آ جاتا ہوں, تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو باقی کھانا بچے وہ فریز کر تو وہ لے کے جاتے ہیں. اللہ نہیں دیکھیں, کھانا کھانے کی لے کے جانے کی بات بھی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی کہ ان پہ فائنینشلی برڈن پڑ رہا ہے. مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں اکیلی پکانے والی. ہفتے میں ایک بار داماد آ رہا ہے تو آپ بہتر سے بہتر کھانا بنانے کی کوشش کریں. بے شک سب کھا رہے ہیں, ایک ڈش پہ وہ راضی بھی نہیں ہوتے. تو ادروائز ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بنا ہے روٹین کا کھانا وہ ہم کھائیں گے, آئیں اور کھا کے چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب داماد بھی ایسا ہے کہ فرمائش بھی ہے اور دسترخوان بھی بڑا ہونا چاہیے, تو وہ جو گھر والے ان پہ بوجھ بھی تو پڑ رہا ہے. ہاں کہاں سے اتنا. یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے, اس لیے مجھے 2-3 ورڈز چاہیے ہوں گے بس ان دی اینڈ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر باقی چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے, تو اب اس میں آہستہ آہستہ آپ کوئی کمی پیشی کر دیں تو, مگر یہ ہے کہ اب جو ان کے لیے بن چکا ہے بینچ مارک اس کو رہنے دیں. پیٹرول کے پیسوں والی بات ذرا غلط لگ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب باقی کھانے نہیں پینے ہے میں نا, تو آپ بیٹی کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیٹی کو پالیں, اس کے بعد پھر اس کے میاں کو اور اس کے بچوں کو بھی پالیں. ساری زندگی ماں باپ مطلب ٹینشن میں ہی رہے. ہاں ایسا تو پھر وہ والی بات تو ڈاکٹر صاحب صحیح ہو جائے گی کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر پھر لوگ مطلب لائک جو اتنی خوشیاں نہیں سیلیبریٹ کرتے, وہ والی بات ہم حقیقت میں ہم اپنی بیٹیوں کو امپاور کیوں نہیں کرتے. ہم اپنی یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ان کو پیدا کیا ہے تو بس شادی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, جب ہم اپنے بیٹوں کے لیے ان کو پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں, ہم وہ انویسٹمنٹ اس وقت بیٹیوں پہ نہیں کر رہے کہ بھائی بیٹی کی بس شادی کریں گے اس کو جہیز دے دیا. ہم اپنی سوچ کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ جب ہم اپنی سوچ تبدیل کریں گے کہ ہم اپنی بیٹی کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اپنے حالات اپنے گزر بسر کی خود ذمہ دار ہو, کہ بھائی میاں نہیں اچھا کما رہا تو وہ خود اس کے شانہ بشانہ چلے, وہ ایک ٹیم بن کر اپنا گھر چلائیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنا پورا ملبہ اٹھا کے ماں باپ کے گھر لے آئے کہ بزرگی میں بڑھاپے میں وہ اپنا میڈیکل دیکھیں یا اپنا گھر دیکھیں یا پھر وہ اپنی بیٹی کے گھر کو پالیں. تو یہ تو پھر ماں باپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی تربیت ہے. پالنے والی بات نہیں آ رہی, ایک جنرل ہوتا ہے نا کہ مہمان آتے ہیں تو ہم خاطر مدارت کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے, مطلب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو پالنے والی بات ہو رہی ہے کہ پیٹرول بھی دیا جا رہا ہے, مگر وہ اپنے منہ سے اگر مہمان کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بناؤ تو پھر وہ مہمان کا ہے نا. مہمان تو فرمائش نہیں کرتا ہوتا, مگر میزبان کا فرض ہے کہ اپنی جتنی اس کی بساط ہے اس کے مطابق اس کی کرے. کو نہیں سمجھ رہا نا, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ میں بڑھیا کھانا کھاؤں گا اور پھر 3-4 ڈشز. اچھا یہ بتائیے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ کہتا ہے یا بیٹی فون کر؟ بیٹی نہیں کہتی, وہ خود کہتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں میں آ رہا ہوں آپ کی بیٹی کو آپ سے ملوانے, تو کھانا میں وہیں کھاؤں گا تو میری پسند کا خیال رکھا جائے.
अब ख्याल मतलब रखने बिल्कुल, जब मैं वाज़ेह अल्फाज में जी, कहते हैं। फिर जब मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि बेटा वो क्या खाएंगे, तो कहती है मामा उन्होंने तो ये 3-4 डिशेस बताई हैं, ये तो पका अगर लीजिएगा। आपकी वाकई तबीयत ठीक ना हो और आप कभी कहें कि मैं ये नहीं बना पाऊंगी, ये बना लूंगी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो देखिए ये तो एक उज़र है ना, आप मतलब उनको असर्टिवनेस इसी को कहते हैं। तो ये उधर एक आध दफ़ा ही होगा ना, हर दफ़ा तो नहीं होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा बोल नहीं, एक दफ़ा मैंने ये कही थी ये बात जब कि मेरी चीजें तबीयत जब सर से पानी ऊपर हो जाए तो स्टैंड लेना पड़ता है। मैंने कही थी। अगर अगर आप इस अच्छा चीज़ फिर को क्या drag हुआ जब करें- आपने कहा तो? मैंने उनको कहा तो कह रहे हैं बाहर चलते हैं, बाहर खिला दें। ये देखो, अच्छा तो फिर आप इसको कहते हैं एहसास मर जाना। भाई अब मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जब गया एक इंसान के है। अंदर अब हम एहसास आपको ऑफ स्क्रीन मशवरा देते हैं क्योंकि कभी कभार इस तरह लिर जिंदगी गुजारते गुजारते कभी आपको थक गई। होना पड़ता है, एक आपको फैसला लेना पड़ता है। तो उनकी भी जिंदगी है, वो अपना घर तो नहीं खराब करेंगे। नहीं, मगर देखिए चार छोटी सी खाने बात ना। पे ना घर नहीं ख़राब करना चाहिए, मगर असर्टिवनेस सीखनी चाहिए। असर्टिवनेस एक स्किल होती है जिसमें आप नो भी कह देते हैं और दूसरा बुरा भी नहीं मनाता, ठीक है। असर्टिवनेस एक स्किल होती है। लेकिन तो जो वो- इतने छोटे से उसके हों कि खाना मुझे ये खाना है, उनको घर ख़राब करने में भी कोई उज़र नहीं होता। ज़रा सी बात में कि तुम्हारी माँ ने आज ये नहीं किया, आज ये किया है, तो अपने ही घर को बिगाड़ रहे हैं ना, अपने घर के माहौल जी, तो उसमें ये है ना कि हमारे जो ड्रामे हैं और जो ड्रामा निगार हैं वो इस तरह के ड्रामे लिख Classes सकते लें। हैं कि सोसाइटी को पॉजिटिवली चेंज करें, ठीक है। ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। ड्रामा लफ्ज़ ड्राओ से निकला है, जो एक ग्रीक वर्ड है कि कुछ करके दिखाना, ठीक है। अब आप जब कुछ करके दिखा रहे हैं तो आप पॉजिटिव एक मुआशरे की तरतीब भी तो बना सकते हैं, है ना। अब हमारे क्या हो रहा है कि ड्रामा नवीस चुन चुन के मुआशरे की बुराइयां दिखा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत इस बात से इख्तिलाफ है कि जो बुराई मुआशरे में 5% एग्जिस्ट करती है उसको इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं जैसे पूरा मुआशरा ही ऐसा है। तो जिस इंसान को नहीं पता वो भी वही कर रहा है। इसी तरह जब आप अच्छाई दिखाएंगे तो मुआशरे में अच्छाई फैलेगी। सही कह जब अच्छा ख़ानदान और अच्छा घर दिखाएंगे और जब आपकी लैंग्वेज देखें आजकल ड्रामे की, अबे तबे से तो ड्रामा शुरू होता है। सॉरी टू से तो क्या मुझे सीख- प्रोग्राम वाइंड अप करना है, जी। मेरे को टाइम खत्म हो ठीक गया है, ज़रूर। ठीक है, तो आज कोशिश की हमने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने की। ये ख़त्म नहीं हुई और ना ही ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी आइंदा हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ आप सीख पाएंगे अपनी स्किल्स ज़िंदगी की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।